नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप में से वो तमाम लोग जो न्यू हैं हमारे साथ, उनको मैं वेलकम कहता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है इस वक्त सूरह आल इमरान तक पहुँच चुके हैं। और तमाम नए लोगों को मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप लोग जो है, हमारी प्ले लिस्ट अवेलेबल है मेरे चैनल विजडम विद सलमान फैज़ पे। वहाँ पर आप जाकर एक आसान कुरान की प्ले लिस्ट सूरह फातिहा से आपको मिलेगी। और उसके बाद आपको जो हमारी ज़ूम क्लासेस हैं उनकी भी प्ले लिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी। तो आप लोगों को मैंने भी एक नई प्लेलिस्ट बनाई है जो कि हमारे मोहम्मद अली बलोच साहब की ग्रामर के हवाले से इन्होंने जो पिछली क्लासेस ली हैं। अभी कुछ क्लासेस बाकी हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। तो आप लोगों में से वो लोग जो शौक रखते हैं ग्रामर के हवाले से, तो वो उसमें से जाकर ग्रामर को भी देख सकते हैं। लेकिन हमारे इस कोर्स की खासियत यह है कि आप लोग जो है अ, उसके लिए ग्रामर को सीखना लाजमी नहीं है। यकीनन ये ग्रामर का जो आप जितना भी स्टडी करेंगे, ये आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर होगा और कुरान के समझने में उसमें बहुत आपके लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन इसके लिए जैसे एक बच्चा लैंग्वेज सीखता है, हम उसी फॉर्मेट को यूज़ करते हैं कि उसने ना ग्रामर पढ़ी होती है, ना उसने कोई और चीज़ जो है कोई कोर्स, ना कोई स्कूल जॉइन किया होता है, बल्कि वो सिर्फ़ घर में सुन-सुन कर तमाम वर्ड्स की पहचान कर लेता है। तो हम लोग भी इस वक़्त क्या कर रहे हैं कि आप हमारा ये जो फॉर्मेट है, आप यहाँ पे अगर देखें तो अल्फ़ाज़ जो हैं वो बार-बार उनको रिपीट किया जाता है। उससे आपको उन अल्फ़ाज़ की पहचान हो जाती है और फिर उसके बाद वही अल्फ़ाज़ जब कुरान पाक में दोबारा आते हैं, तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक जो है वो समझ में आता है जब भी आप पढ़ते हैं या सुनते हैं। तो हम अपने आज के सबक की तरफ चलते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा, वा और मा नहीं है, मुहम्मदुन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्ला मगर, रसूलुन एक रसूल, कद यकीनन खलत, कद यकीनन खलत गुजरी है, अलबत्ता गुजरे हैं, मिन से कबली ही इनसे पहले, और रसूल रसूल। अफा इन क्या फिर अगर माता वो वफात पालें, औ या कुतिला कत्ल हो जाएं, अनकलब तुम तो फिर जाओगे, अला पर अकाबिकुम अपनी एड़ियों पर, वा और मन जो यनकलिब फिर जाए, अला पर अकीबी ही अपनी एड़ियों पर, फलन पस हरगिज नहीं, या दुर्रा हरगिज ना बिगाड़ेगा, अल्लाह अल्लाह शैउन कुछ भी, फलन पस हरगिज नहीं, या दुर्ल्लाह तो हरगिज ना बिगाड़ेगा अल्लाह शैउन कुछ भी, वसा वसा यज्जी अल्लाह और जल्द जजा देगा अल्लाह अल्लाह शाकिरीन शुक्र करने वालों को। यहाँ पे अभी आपने ज़हन में रखना है कि हमारा ये जो आज का रुकू है, इसके हवाले से जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कुरान पाक जो है वो एक नज़्म के साथ मौजूद है। और तमाम जो पिछले टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स के साथ जो है आप ये देखते हैं कि तमाम की तमाम जो आयात हैं, वो चली आ रही हैं। यहाँ पर हमने जिस तरीके से पिछले रुकू में देखा था कि अल्लाह ताला ने एक तमाम इस वक़्त मुसलमानों की यूँ समझ लें कि तरबियत करते हुए मामलात जो हैं वो शुरू हुए थे। उनको बताया गया था कि अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थामो, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू की हमने आयत पढ़ी थी। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने बताया था कि सिलसिला कलाम को रोकते हुए इनको बताया था कि देखो अल्लाह ताला की मदद क्यों नहीं आएगी, और रोकते हुए बताया था कि इनको याद कराओ कि जब अहद का वाक़या हुआ था और वहाँ पर जो या बदर के मुकाम पर जिस तरह से अल्लाह ताला ने इन मुसलमानों की मदद की थी, तो अब जो है वो क्यों नहीं अल्लाह ताला जो है वो मदद करेंगे। और बीच में एक यूँ आप समझ लें कि सिलसिला मौज़रत है कि तरह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में एक ख़्याल आया था, और उस वक़्त उनका वो ख़्याल का जवाब देते हुए अल्लाह ताला ने कहा, वो ख़्याल ये था कि अल्लाह ताला ने कहा कि जब अल्लाह ताला जो है अगर मग़फ़िरत का वाक़या मामला हो, तो अल्लाह ताला तमाम लोगों को की मग़फ़िरत फ़रमा दें। तो उस पर अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, आपका इस मामले में कोई मामला जो है वो नहीं है। आप जो है एक हमारे मतलब एज़ ए पैगम्बर यकीनन उनकी बहुत शान है, लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला ने अपना कानून बताया था कि माफ़ करने का एक कानून है, उसके मुताबिक अल्लाह ताला जो है वो माफ़ करते हैं। जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम सूरह तौबा में जाके देखेंगे कि अल्लाह ताला हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पर ये बात कहेंगे कि आप चाहे 70,000 दफ़ा भी इन मुनाफ़िकीन के लिए इस्तग़फ़ार करें, लेकिन हम इनको माफ़ करने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये हमारे उन उसूलों के इन्होंने इनसे इनकार किया है। और उसके बाद जो ग़ज़वा अहद के पिछले रुकू में हमने देखे कि जो मामलात हुए, वहाँ पे किस तरह से तमाम जो मुसलमान थे, उनकी तरबियत के लिए अल्लाह ताला ने उनको एक आज़माइश में डाला। और हमने लास्ट क्लास में ये बात भी डिस्कस की कि ग़ज़वा अहद में मुसलमानों को शिकस्त नहीं हुई थी, बल्कि मुसलमान जो हैं वो काफ़ी बेहतर अंदाज़ में मुसलमानों ने अपने वहाँ पे जो वाक़ई सच्चे मोमिन थे, सच्चे मुसलमान थे, उन्होंने आगे बढ़कर जो है वो शहादत के जज़्बे से जो सरशार थे, अल्लाह ताला ने उनकी उस ख्वाहिश को भी पूरा किया। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने इनको बहुत सारी वहाँ से हिकमत दी और बहुत सारी तालीमात दी। और यहाँ तक के सहाबा जो हैं वो वापस पलट कर कुफ़ारे मक्का का इन्होंने पीछा भी किया, और उसके बाद
اللہ ताला ने वहां पर जो एक जमात जिनको एक पहाड़ी के ऊपर एक मोर्चे पे बिठाया गया था और वहां पर से वो उतर गई थी, उनको उनकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की जो उस मामले में मार्के में मिसकॉन्सेप्शंस पैदा हुई थी या माल गनीमत के जो मामलात हुए थे, वो तारीख में आप लोग तमाम वाकयात यकीनन जानते होंगे। तो आज की जो हमारी आयत है वो उसी के कॉन्टेक्स्ट में है कि जब ये गज़वा अहद के ये मामलात हो रहे थे और मुनाफिकीन भी खुलकर बीच में से उनको भी अल्लाह ताला ने, मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 300 के करीब जो सहाबा जो बनी औस और हजरत से कभी कबाइल से थे, खासतौर पे बनु हारसा और बनु सलमा, और वो लोग जो है अब्दुल्ला बिन उबई की सरकर्दनी में अलहदा हो गए थे, उनका भी चेहरा जो है वो सबके सामने आया। और इस वक्त जब वहां पर तकरीबन 70 के करीब सहाबा जो है वो शहीद हुए, तो उनमें एक ये खबर भी पैदा हो गई कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी भी शहादत हो गई है, या वो भी जो है उनको किसी ने मार दिया है। अब वहां पर जाहिर बात है कि ये खबर बहुत बड़ी खबर थी, कोई छोटी खबर नहीं थी कि अल्लाह का पैगंबर जो है वो मौजूद है, अल्लाह ताला के पैगंबर जो है वो ऐसे तो साहबा की जमात मौजूद है, मैदान जंग का मामला है, और मुसलमान जाहिर बात है कि अभी उनकी जो मदीना में सल्तनत है वो बिल्कुल स्टार्टिंग सल्तनत है, अभी उनको वो कामयाबियां नहीं मिली जिस कामयाबी को मुसलमानों के लिए, जो यूं आप कह सकते हैं कि जो दैनूनत का कानून है कि तमाम का तमाम अल्लाह का कानून जो है वो जजीरा नुमा अरब पर अभी कायम नहीं हुआ। तो उस वक्त जब ये खबर मिली तो तमाम के तमाम सहाबा जो हैं वो इन अफवाहों की वजह से मुतजलजल हो गए। उस पर अब अल्लाह ताला जो है वो जवाब देते हुए अल्लाह ताला ने कहा, वमा, और नहीं, मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला रसूल, के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक रसूल थे। मतलब अगर ऐसा खुदा ना खास्ता कोई मामला हो भी जाता तो ए मुसलमानों, ए मोमिनों, क्या तुम लोग जो हो वो अपने आप को इससे डिग्रेड कर लोगे या दीन इस्लाम में जो ईमानियात की बात हुई है उससे अपने आप को नीचे कर लोगे? तो उस पर अल्लाह ताला ने बताया कि कद खलत, अलबत्ता गुजर चुके हैं, मिन कबल ही रसूल, इससे पहले बहुत सारे रसूल जो हैं वो गुजर चुके हैं, और वो इन तमाम के तमाम मामलात को वो फेस कर चुके हैं कि उनमें से कुछ रसूलों ने शहादत भी पाई है, उनको मारा भी गया है। तो उन पे जो ईमान करने वाले लोग थे, क्या वो लोग जो थे उनके दीन से हट गए थे? तो अफा अफा इन माता, क्या फिर अगर माता वो वफात पा लें, औ या कुतिला, या कत्ल हो जाए, कलब तुम फिर जाओगे, अला पर अकाब ही, अपनी एड़ियों पर, वमन, और जो यनकलिब फिर गया, और जो शख्स अपनी एड़ियों पर फिर गया, फलन बस हरगिज नहीं यदुर्र, कोई कोई हरगिज ना बिगाड़ेगा अल्लाह, अल्लाह का शई उन कुछ भी, यानी कि जो अपनी एड़ियों पर उल्टे पांव फिर जाए तो वो हरगिज अल्लाह का कुछ ना बिगाड़ेगा। यानी कि अगर उनके ईमान में ऐसी तनजुली आ गई तो कहीं पर भी अल्लाह ताला को उसका नुकसान नहीं होगा, बल्कि यकीनन उन लोगों का अपना नुकसान होगा। और अल्लाह ताला जो है वसा यज्जी, जल्द जजा देगा अल्लाह, अल्लाह शाकिरीन, शुक्र करने वालों को। इस आयत के ज़िम्न में मैं एक बात और, क्योंकि हम लोग इस वक्त कुरान पाक को सीखने के लिए बैठे हुए हैं, और जब हम कुरान पाक को सीखने की नीयत से बैठे हों तो हमारा जो जो नए लोग हैं मैं उनके साथ भी शेयर दोबारा कर दूं कि हमारा फॉर्मेट ये है कि इसमें हम लोग तमाम फिरका वारियत से पाक इस कोर्स को लेकर चल रहे हैं, और कहीं पर भी अगर मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र में कोई आरा मुख्तलिफ भी आती है तो मैं वो आपके साथ दोनों आरा जो है वो शेयर कर लेता हूँ। और साथ साथ हमारा क्योंकि मकसद असल हमें हदायत हासिल करना है, तो मैं हमारे माशरे में इस आयत के ज़िम्न में एक जो कॉन्सेप्ट बाज़ औक़ात कुछ लोगों के माइंड में ये होता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो आज भी ज़िंदा हैं, और वो या अपनी कब्र में ज़िंदा हैं, या, तो मैं ये कहूँगा कि पहली बात तो ये है कि इस पे अगर ऐसा है तो हम में से कोई भी शख्स इस बात को दलील से नहीं कह सकता। और दूसरी बात ये है कि कुरान ने जो ये आयत नाजिल फरमाई उसमें अल्लाह ताला ने वाज़ेह अंदाज में ये बात बता दिया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अल्लाह के यकीनन बहुत प्यारे रसूल हैं, और इससे पहले भी रसूल जो हैं वो गुजर चुके हैं। जिस तरह से उनके साथ मामलात थे, इसी तरीके से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मामलात हैं। जैसे पहले रसूलों ने वो उन्होंने तमाम मामलात से वो गुजर कर आए, वो फौत भी हुए, उनमें से कुछ शहीद हुए, किसी को कत्ल कर दिया गया। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई वो फ़ौकुल बशर हैं, बल्कि वो एक इंसान है। कुरान ने उनको वाज़ेह अंदाज में कहा है कि वो एक बशर हैं, और उसके बाद अब अल्लाह ताला ने उनको कहा कि ये सारे मामलात अगर होते हैं, तो खैर मैंने ये बात इसलिए हाईलाइट की कि हमारे यहाँ एक तबके की अगर ये सोच है तो मैं उनको सिर्फ ये कहूंगा कि कुरान से हमें ऐसा नहीं कोई वाज़ेह बयान जो है हमारे सामने आता। और हाँ, ये बात हमें कुरान से ज़रूर पता चलती है कि अल्लाह ताला के जो प्यारे लोग हैं, अल्लाह ताला के जैसे शुहदा हैं, सालिहीन हैं, रसूल हैं, अंबिया हैं, वो तमाम के तमाम अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में कहा है कि जो शहीद होता है उनको एक खास किस्म का अल्लाह ताला ने एक अलग मुकाम पे रखा होता है। उनको एक यकीनन क़यामत तक, जब तक क़यामत नहीं कायम होगी और जन्नत का क़याम नहीं होगा, उनको रिस्क जो है वो मिलता रहेगा। तो फिर भी मैं आपको ये कहूँगा कि इस मामले में सिर्फ आप लोगों की नॉलेज में इज़ाफ़ा करना मेरा मकसद था, और कहीं पर भी अगर किसी के अकायद के हवाले से कोई बात हो तो मैं माज़रत चाहूँगा। यकीनन हमारा असल मकसद जो है वो अल्लाह ताला की हदायत हासिल करना है।
اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں کہ وما اور نہیں کانا ہے لنفس کسی شخص کے لیے ان کے تموتا وہ مرے الا بغیر بھی اذن اللہ بغیر اللہ کے اذن کے. کتابن کتابن کا مطلب ہے یعنی کہ لکھا ہوا ہے, معجلہ ایک مقررہ وقت میں, ومن اور جو یرید چاہے گا ثواب دنیا دنیا کا ثواب یا انعام, نؤتی ہی ہم دیں گے اسے منہا اس سے, ومن اور جو یرید چاہے گا ثواب الآخرہ آخرت کا بدلہ, نؤتی ہی ہم دیں گے اس کو منہا اس سے, وسنجزی اور ہم جلد جزا دیں گے الشاکرین شکر کرنے والوں کو. اس آیت کی ایکسپلینیشن سے پہلے میرے خیال میں سرفراز بھائی کو میں نے دیکھا ہے وہ آگے ہیں, میں ان کو ایڈمن بنا دوں, آج سب کو بیچ میں ایڈ بھی کرنا پڑ رہا ہے. ہم اس وقت آیت نمبر 145 پہ ہیں سورہ آل عمران کی. جی سرفراز بھائی اور علی بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ کنٹرول کرتے رہیے گا, اگر کوئی جوائننگ آج بٹن اوپن نہیں ہو سکا ہے مجھ سے. وَكَأَيٍّ اور بہت, میں اس آیت کو ایکسپلین کر دوں کہ وما اور نہیں ہے کان علی نفس, یعنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ وما کان اور نہیں علی نفس کسی شخص کے لیے, یعنی کہ ہر شخص جو ہے, جیسے قرآن پاک میں ایک مقام میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ کل نفس ذائقۃ الموت, کہ ہر شخص نے تو موت کا مزہ جو ہے وہ چکھنا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وما کان علی نفس نہیں ہے کسی شخص کے لیے ان کے تموتا کہ وہ مرے الا باذن اللہ, یعنی کہ اللہ کے اذن کے بغیر جو ہے وہ کبھی کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کو پیارا نہیں ہوگا. اور کتاباً معجلہ, اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لوح محفوظ کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ کون سا شخص جو ہے وہ کب اس کا انتقال ہوگا, کب جو ہے وہ اس دنیا سے اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے. اور وہ من جو یرید چاہے گا ثواب الدنیا, کوئی دنیا کا انعام, تو نوتی ہی ہم دیں گے اس کو منہا اس سے, ومن اور جو یرید چاہے گا ثواب الآخرہ آخرت کا بدلہ, نوتی ہی تو ہم دیں گے اسے منہا اس سے, اور وسنجزی اور ہم جلد جزا دیں گے شاکرین, یعنی کہ شکر گزار جو لوگ ہوں گے. اصل میں وہ لوگ جو ہیں وہ جلد انقریب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا پانے والے ہوں گے. یعنی کہ ہم نے دیکھا کہ غزوہ احد میں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تربیت کی, ان کے اوپر آزمائشیں آئیں, ان کے اوپر مختلف قسم کی جو تکلیفیں اس وقت ڈالی گئیں, اس سے ان کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. بہت سارے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں سے چھانٹے, اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس حوالے سے ہمیں غزوہ احد کے معاملات سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَكَأَيٍّ اور بہت سے من سے نبی قتالا لڑے معہو ان کے ساتھ, ربیون اللہ والے, کثیرن بہت, کہ وکائین اور بہت سے من سے نبی قتالا لڑے معہو اور ان کے ساتھ, ربیون اللہ والے, کثیرن بہت, فما پس تم وحنو سست پڑے, لما لیے جو اصابہم انہیں پہنچے, فی میں سبیل اللہ اللہ کے راستے میں, وما اور نہیں ضعوف انہوں نے کمزوری کی, وما اور نہیں استقانو اور وہ نہ دب گئے, واللہ اور اللہ یحب دوست رکھتا ہے صابرین صبر کرنے والوں کو. اس آیت میں ایک بات ہمیں یہ جو ورڈز ہیں کہ وکائین اور بہت سے من نبیین, بہت سے نبی اس سے پہلے گزر چکے ہیں جو کہ اللہ کے راستے میں لڑے ہیں, اور ان کے ساتھ مع ربیون, جیسے اگر آپ آج بھی دیکھیں نا کہ یہود علماء اپنے نام کے ساتھ ربی لگاتے ہیں, یعنی کہ اللہ والے, بیسیکلی یہی وہ ورڈ ہے. اور ربیون ان کے اللہ والے, ان کے بہت سارے انبیاء کے ساتھ جو اللہ والے لوگ تھے وہ کثیرن بہت, انہوں نے کیا کیا, جنگ کی, لڑائی کی. اب یہاں پہ آگے تین قسم کے الفاظ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ فما وحنو, یہ وحنو کا مطلب کیا ہے کہ یہ بیسیکلی یہ تینوں لفظ جو ہیں یہ خوف اور ڈر کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں. لیکن ان کو میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ چاہوں گا کہ میں ان کی جو کیٹیگریز ہیں اس, یا آپ ان کی ڈگریز کہہ لیں کہ اس ڈر کی وہ ڈگری کیا ہوگی, وہ میں آپ کے ساتھ صرف شیئر کر لیتا ہوں. کہ وحنو جو ہے وہ بیسیکلی وہ بھی ایک ڈر ہی ہے, اور یہ ڈر جو ہے اصل میں موت سے, جب کوئی شخص جو ہے وہ جب ڈر جاتا ہے تو یہ اس زمرے میں یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے. لیا جو اصاب ہوں, یعنی کہ جب کوئی شخص جنگ کے وقت ہوتا ہے اور اس کے اوپر وہ موت کا خوف جب طاری ہو جاتا ہے تو اس کو وحنو کا مطلب جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ مختلف تراجم میں مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. ہم ایک لفظ اس کے لیے جیسے کہ وہ سست ہو گئے, یعنی کہ اصل میں وہ سست کیوں ہو گئے, کیونکہ ان کے اوپر ایک وقت موت کا جو خوف ہے وہ طاری ہو گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وما اور نہ ضعوف, اور انہوں نے کمزوری ظاہر کی. یعنی کہ اب جو تیسری ان کے اندر خوف کی کیفیت آتی ہے کہ جب ان کے اوپر موت کا خوف آتا ہے تو وہ جو ان کے اٹیکنگ اسٹائل ہوتا ہے یا اٹیکنگ پاور ہوتی ہے اس کے اندر کمی آ جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے ان کے اندر وہ ضعف یا کمزوری جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. اور تیسرا ورڈ آگے ہے ومستقانو, اور ومستقانو یعنی کہ اور وہ نہ دب گئے.
اور یہاں پہ ہم مختلف تراجم میں اس کو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں کہ اصل میں وہ لوگ جو ہے اس خوف کے ساتھ کیا کرتے ہیں, دشمن کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں. بالکل مطلب یہ ہے کہ اب جو ہے وہ پہلے موت کا خوف ان کے اوپر آتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا بیک فٹ کی طرف جاتے ہیں, اور تیسرے لیول پر جا کر وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں. تو اس پہ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فما پس نہیں ہے وہنو کہ وہ لوگ جو ہیں نہ اللہ سے کہ ان کو کوئی موت کا خوف نہیں ہونا چاہیے, لما اس کے سبب جو اصاب ہوں انہیں پہنچے فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, کیونکہ یہ لوگ تو مومن ہیں. ان کو کیسے اللہ تعالیٰ, ان کو تو یہ پتا ہے کہ یقیناً انسان کو جب موت آئے گی تو وہ ایک کتاب مقررہ میں لکھی ہوئی ہے اور وہ کبھی بھی ایسے جو ہے اس کی موت واقعہ نہیں ہوگی. تو یہاں پہ اس لفظ کے حوالے سے ہماری پہلی ڈگری پوری ہوئی, اور اس کے بعد کہا وما دوفو, اور انہوں نے نہ ہی کمزوری ان کو دکھانی چاہیے تھی, وما استکانو, اور نہ ہی, اور اس کے بعد ان کو کوئی ایسا خوف ہوتا کہ وہ سرنڈر کر لیتے یا بالکل جو ہے وہ اپنے آپ کو لڑائی سے ہٹا لیتے. واللہ, اور اللہ تو یحب, وہ دوست رکھتا ہے الصابرین, صبر کرنے والوں کو. وما, اور نہ, کانا, تھا, قولہم, ان کا کہنا, الا, سوائے ان کے, قالو, انہوں نے کہا یا دعا کی, یعنی کہ اب وہ جو اللہ والے ربیون جن کو کہا گیا کہ جو نبیوں کے ساتھ لڑنے والے, ان کے صحابہ جو خاص وہ جماعت جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اور اس خوف کے ساتھ لڑتے ہیں, تو ان کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اب ایک پورا, آپ اس چیز کو ذرا سمجھے گا کہ یہ ایمانیات کا وہ کس طرح سے ہمیں یہ ٹاپک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وما کانا, اور نہ تھا, قولہم, ان کا کہنا, الا, سوائے ان کے, قالو, وہ دعا کرتے یا کہتے کہ ربنا, اے ہمارے رب, اغفر لنا, یعنی کہ سب سے پہلے وہ کیا کرتے, وہ جو اللہ والے لوگ ہیں وہ اپنی غلطیوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ جب ان کو کوئی شکست ہوتی ہے یا ان کو کہیں پر کوئی غم یا کوئی تکلیف آتی ہے. تو میں نے جو ایک ویڈیو بنائی تھی, آپ کو میں بار بار بتاتا ہوں کہ ضرور اس کو سنیے گا کہ زندگی میں غم کیوں ہے. تو ان غموں کے حوالے سے سب سے پہلا ہمیں جو ہمارے لیے بلیسنگ ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا خیال آتا ہے, ہم اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جاتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاتے ہیں, ہماری دعاؤں کے اندر جو ہے وہ تاثیر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے جب ہم اس تکلیف سے گزرتے ہیں. تو اللہ والے جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا, اللہ ہمیں بخش دے, وذنوبنا, اور ہمارے گناہوں کو بخش دے, واسرافنا, اور اگر ہم سے کہیں کوئی جان بوجھ کے یا بھول چوک سے کوئی زیادتی ہو گئی ہو, اسراف ہو گیا ہو, کوئی ہم نے حد سے کسی لیول پر ہم بڑھ گئے ہوں, تو فی امرنا, یا ہم کسی کام میں بڑھ گئے ہوں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے, ہماری بخشش کرا. یعنی کہ مومنوں کا سب سے پہلا کام تو جس طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے نا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کیا انہوں نے جب مچھلی کے وہ پیٹ میں گئے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی خامیوں اور غلطیوں کو ایکسیپٹ کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ میں ہی ظالموں میں سے ہوں اور آپ تو پاک ہیں اور آپ سبحان ہیں. اور تمام کے تمام جو مومن ہیں, ایمان والے ہیں, رب والے ہیں, وہ ان کا بھی یہی طریقہ کار ہے کہ وہ استغفار کرتے ہیں, اپنی غلطیوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ جیسے غزوہ احد میں جس طرح سے صحابہ سے اگر کوئی غلطیاں ہوئی ہیں, ان سے کوئی خطائیں ہوئی ہیں, تو ان میں سے جو مومن لوگ ہوں گے وہ پہلے اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں گے کہ ہم پر یہ جو تکلیف ڈالی گئی ہے, جس طرح سے ہم نے پچھلی آیتوں میں یہ بات دیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بتایا تھا نا کہ ان کو جب کوئی تکلیف وہاں پہ جو پہنچی تھی, تو وہ تکلیف کے بعد انہوں نے استغفار کا ورد جو ہے وہ کرنا شروع کیا, اپنی غلطیوں کو پہچاننا شروع کیا. اور اس تکلیف کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کو غزوہ احد میں شکست ہوئی ہے, کیونکہ قرآن ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ اس میں مسلمان جو ہیں وہ سرخرو ہوئے تھے. وثبت اقدامنا, اور ہمارے قدم, ونصرنا, اور ہماری مدد فرما, علی پر, القومی, قوم, الکافرین, کافر قوم پر, فآتاہم, تو انہیں دے اللہ, تو فآتاہم, تو دیا ان کو اللہ نے ثواب اجر کو کہتے ہیں, انعام کو کہتے ہیں, اب دنیا میں بھی, وحسنا, اور کیا ہی اچھا, ثواب الآخرہ, اور آخرت کا جو انعام یا اجر ہوگا وہ تو کیا ہی اچھا ہوگا. واللہ, اللہ, یحب, دوست رکھتا ہے, المحسنین, احسان کرنے والوں کو یا نیکوکاروں کو. صدق اللہ العظیم. یہاں پر ہمارا آج کا رکوع جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. آپ لوگوں نے اگر کوئی سوال کرنا ہے تو آپ سوال کر لیں پلیز. اپنے ہینڈ بھی ریز کر لیں آپ میں سے جو لوگ سبق سنانا چاہتے ہیں, اور آپ لوگ اگر چاہتے ہیں تو پھر میں بامحاورہ بھی ترجمہ پڑھ لیتا ہوں, اور اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے. جی سلمان بھائی, میرا مشورہ ہے کہ پڑھ لیں ترجمہ تاکہ ایک دفعہ پوری بات سمجھ میں آ جائے. All right. بیٹا یہ میں ہینڈ ریز کرتی ہوں تو وہ لور ہینڈ لکھا ہوا آتا ہے, اب مجھے اس کی نہیں وجہ سمجھ آ رہی. مطلب یہ ہے, آپ جب آپ کا ہینڈ ریز ابھی ہو گیا ہے, لور ہینڈ کا مطلب یہ کہ اگر آپ کو نیچے کرنا چاہتی ہیں تو آپ نیچے کر سکتی ہیں. تو آپ نے تو ابھی سنایا نہیں ہے, تو ابھی اس کو آپ ہینڈ کو ریز ہی رہنے دیں, لور مت کیجیے. جی, وہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے آپ یہ لور ہینڈ آ رہا ہے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ شاید میں نے ہینڈ ریز نہیں کیا. نہیں ایسا نہیں. اچھا جی, شکریہ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد ایک رسول ہی ہیں, ان کے قتل ہو جانے کی خبر نے
تمہارے قدم ڈگمگا دیے؟ ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں اور موت و حیات کے یہ مراحل ان پر بھی آئے، پھر کیا وہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا، اور اللہ عنقریب ان کو صلح دے گا جو ہر حال میں اس کے شکر گزار رہے ہیں۔ تم نے حوصلہ چھوڑ دیا اور اس حقیقت کو فراموش کر بیٹھے کہ ہر شخص اللہ کے اذن سے ایک مقررہ نوشتہ کے مطابق ہی دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اور اس کو بھی فراموش کر بیٹھے کہ جو دنیا کا صلہ چاہے گا اس کو ہم اسی میں سے دیں گے، اور جو آخرت کا صلہ چاہے گا اس کو وہاں سے دیں گے، اور اپنے شکر گزاروں کو ہم ان کی جزا لازماً عطا فرمائیں گے۔ ان حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرو اور یاد رکھو کہ کتنے ہی نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی ہے، تو اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں انہیں پیش آئیں ان سے نہ تو وہ پست ہمت ہوئے، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، اور نہ دشمنوں کے آگے سفر ڈالی، بلکہ ہر حال میں ثابت قدم رہے، اور اللہ ایسے ہی ثابت قدم رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان کی دعا بس یہ رہی کہ پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، اپنے معاملات میں جو کچھ زیادتی ہم سے ہوئی ہے اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے، اور ان منکر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ پھر اللہ نے ان کو دنیا کا صلہ بھی دیا اور آخرت کا اچھا اجر بھی عطا فرمایا۔ یہی ہیں جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں، اور اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو خوبی سے عمل کرنے والے ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ جی اب اگر کوئی کویشچن نہیں ہے تو پھر میں آگے سننے کی طرف چلتا ہوں۔ جی آپ کا ہینڈ ڈاؤن ہو گیا، میرے خیال میں سسٹر نصرت نے سب سے پہلے ہینڈ ریز کیا تھا۔ آلرائٹ، جی سسٹر عزیز فاطمہ آپ شروع کر دیں۔ مائک اپنا اوپن کر لیجیے گا، مائک آپ کا بند ہے۔ جی عزیز فاطمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اور نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا مگر رسول ایک رسول قد خلط یقیناً گزر چکے۔ آپ کے سوری ایک میں بات کاٹ رہا ہوں، آپ تمام لوگوں کو میں تھوڑا سا ریمائنڈ کرا دوں کہ آج ابھی انشاءاللہ محمد علی بلوچ صاحب جو ہیں آپ لوگوں کو خاص طور پہ کچھ گرامر کا ٹائم جو ہے وہ دیں گے، تو ہم جو کیونکہ آج کا سبق آسان ہے تو میں شاید زیادہ دفعہ اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، چند لوگوں سے ہی پڑھواؤں گا، تو آپ لوگ جو ہے کلاس کو مت چھوڑیے گا کیونکہ وہ بہت ساری انپورٹنٹ باتیں جو ہیں وہ آج آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ جی آلرائٹ، جی سسٹر پڑھیے گا۔ قد خلط یقیناً گزر چکے، من قبل ہی ان سے پہلے، رسول افا ان ماتا کیا پس اگر ماتا وہ وفات پا جائے، او قتلا یا پھر وہ قتل کر دیا جائے، انقلب تم پھر جاؤ گے، الا اعقابکم اپنی ایڑیوں کے بل، اور من جو ینقلب پھر جائے، الا عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل، فلن تو ہرگز نہیں، یضر وہ نقصان کر سکتا ہے یا کچھ بگاڑ سکتا اللہ کا شیئن کچھ بھی، وَسَيَجْزِي اور ان قریب جزا دے گا اللہ شاکرین شکر گزاروں کو۔ آلرائٹ سسٹر فرحانہ آگے آپ پڑھ لیں گے۔ وما کانا، آج میں نے کہا میں تاکہ زیادہ لوگوں کو موقع مل جائے تو اگلی آیت آپ پڑھ لیں سسٹر فرحانہ، اور آپ میں سے ہینڈ ریز کر دیں تمام وہ لوگ جو سنانا چاہتے ہیں۔ جی وما اور کون ہے کانا، نہیں، وما اور نہیں، یہ وہاں یہاں پہ ماں کا مطلب نہیں ہوگا۔ وما اور نہیں کانا ہے تھا، لنفسن کسی نفس کو، ان کے تموت کی وفات پائے، اللہ یا موت آئے، اللہ مگر باذن اللہ اللہ کے حکم سے، اذن سے، کتابن جو لکھا گیا ہے، مؤجلن ایک مقررہ وقت تک۔ ومن اور کون ہے اردو میں کون سا سسٹر یہ بتائیں گے یہ معجلہ کے لیے اردو میں کون سا ورڈ آتا ہے؟ موجل نہیں، مجھے نہیں آئیڈیا۔ ایک ورڈ آتا ہے اجل کا، اجلت، اجلت بھی کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا آپ لوگوں نے اگر اکثر لوگوں کی جن کی شادیاں ہوتی ہیں تو وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک حق مہر ہوتا ہے معجل، مہر معجل، خیر معجل ہوتا ہے، تو جو معجل مطلب یہ کہ جو وقت پہ فوری مقررہ اس کے لیے ایک مدت کا لکھ دی جاتی ہے، اور ایک جو ہے بغیر مدت کے یعنی کہ فوری طور پہ دینے والا ہوتا ہے، تو یہ اردو میں وہ اکثر لوگوں نے نکاح نامے میں دیکھا ہوگا۔ جی پڑھیے گا۔ ٹھیک ہے۔ ومن اور جو یورد اور جو چاہتا ہے ثواب دنیا کا، توتی ہی تو ہم دیں گے اس کو، منہا اس میں سے، ومن اور جو یورد چاہتا ہے ثواب الآخراتی آخرت کا، توتی ہی اور تو دیں گے، منہ اس میں سے، و شاکرین اور ان قریب ہم جزا دیں گے شکر ادا کرنے والوں کو۔ اس میں سے ان قریب آپ نے جو وسنجزی پڑھا ہے، اس میں سے ان قریب کس کا مطلب ہے؟ تین جو ہے نا، اور جزید جو ہے نا وہ جزا ہے۔
سا جو ہے نا وہ انقریب ہے. ٹھیک ہو گیا. وقا ایم اور یقیناً اگلی آیت آپ پڑھ لیں سسٹر رفت. آج میں نے کہا زیادہ لوگوں سے پڑھا لوں لیکن ہینڈ ابھی تک کم ریز ہوئے. جی پڑھیے گا. وقا سسٹر رفت. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کا ایم من، اور کتنے ہی، من نبی، رسول ایسے گزرے. کا ایم من نبی یہ قتلا، اور کتنے ہی رسول ایسے گزرے جنہوں نے جہاد کیا. ایک منٹ میں بڑا کر لوں مجھے ہاں ٹھیک ہے. قتلا ماہو، ان کے ساتھ مل کر، ربی یونا، اللہ والوں نے، کثیرن، بہت سے، فما، اور نہ، واہنو، وہ ہمت ہارے، لما، اس پر، اصابہم، اس پر جو اصابہم، مصیبت آئی، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وما، اور نہ، داؤفو، انہوں نے کمزوری دکھائی، وما، اور نہیں ومستقانو، اور نہ وہ دبے کافروں سے. یہ ایک بات میں نے سوری پوچھنی تھی، یہ قرآن شریف میں زواد ہے یا دواد ہے؟ کچھ لوگ اصل زواد کو عربک جو ہیں، عربی میں بھی کیونکہ عرب میں بہت عرصے رہا ہوں، یہ نہ یہ اصل میں جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں دود، ان کا جو پروننسیشن ہے نا، ان کی وہ حلق سے آواز نکالتے ہیں. یہ ہمارے یہاں اکثر لوگ اس کو زواد پڑھتے ہیں، جبکہ ہمارا یہ اردو کا زواد ہے. عربک میں یہ زواد نہیں ہے، بلکہ اس کو آپ حلق سے نکالیں اور دود کر کے نکالیں. تو وما داؤفو، کچھ لوگ پڑھتے ہیں اس کو زواد، لیکن زواد نہیں ہے، دواد ہے. وما داؤفو، اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، وما استقانو، اور نہ وہ ثابت قدم رہے، دب گئے. نہ دبے، نہ دبے. یا آپ کو میں نے اگر یہ 3 لفظ اس کے بارے میں ایکسپلین کیا تھا، وہ بتا سکتی ہیں آپ میں نے کیا بتایا تھا؟ مستقانو اس کا یہاں پہ ہم نے وہنو ایک ورڈ پڑھا ہے، جی یعنی کہ وہ دوسرا ورڈ ہم نے پڑھا ہے دوفو، اور تیسرا ورڈ پڑھا ہے استقانو. اب یہ جو واہنو. تینوں الفاظ ہیں، ہاں جی بولے بیسیکلی یہ تینوں الفاظ پہ ہیں، یہ کمزوری کے لیے ہی ہیں یا اچھا. ڈر کے لیے ہیں. تینوں الفاظ پہ ہیں، لیکن اس کو میں نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا تھا ان تینوں الفاظوں کو کہ ان میں فرق کیا آ رہا ہے. آپ میں سے کون بتا سکتا ہے یہ فرق؟ موت کے وقت جو ڈر ہوتا ہے، موت کے وقت جو ڈر ہوتا ہے اس طریقے کا ڈر. ٹھیک ہے. وہنو جو موت کے وقت موت کا خوف جو آ جاتا ہے مرنے والا، اس کو وہنو کہتے ہیں. بالکل صحیح. اس کے بعد دوفو کون سا ہے؟ کمزور نہیں پڑے، کمزوری نہیں دکھائے. یعنی کہ موت کے خوف سے جو لوگ اپنے آپ کو بیک ٹو دا فوٹ پہ چلے جاتے ہیں، یعنی کہ اپنی ایکٹیویٹیز کو روک دیتے ہیں، آگے وہ جنگ میں بڑھ کر فائٹنگ نہیں کرتے، ان کے اوپر موت کا خوف طاری ہو جاتا ہے، اس کو دوفو، اس خوف کو کہتے ہیں آپ. اور اس کے بعد ومستقانو کیا ہوگا؟ کافروں سے نہیں دبے، سرنڈر کر نہیں دینا. کہ اپنے آپ کو نہیں کیا. یعنی کہ اس خوف کے بعد یہ لوگ یعنی کہ ایسے خوف زدہ ہو جائیں گے کہ اب ہتھیار ڈال دیں گے. یہ لوگ جو ہیں یہ سرنڈر کر دیں گے اور ہتھیار ڈال دیں گے. سر ایک اور چیز آپ نے بتائی تھی، یہ لیولز ہیں ڈر کے، ڈگریز ہیں بیسیکلی اس خوف کی. ٹھیک ہے جی. اب آپ اس دوبارہ پڑھ لیں سسٹر اسی آیت. میں نے ابھی ایک پڑھی ہے، میری لائن بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ابھی. آپ کو ہی کہہ رہا ہوں میں دوبارہ پڑھ لیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا میں نے ریمائنڈ کرایا تھا، تو میں نے کہا دوبارہ پڑھ لیں اسی کو. دوبارہ پڑھ لوں. کایم، اور کتنے ہی، من نبی ایسے گزرے، قاتلا، جہاد کیا، ما، ساتھ مل کر، ربی یون، اللہ والوں نے، کثیرن، بہت سے، فما، واہنو، بہت سے، پھر نہ انہوں نے ہمت ہاری، لما، اس پر، اصابہم، لما، ما، جو، اصابہم، مصیبت آئی، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وما، اور نہ، داؤفو، انہوں نے کمزوری دکھائی، وما، اور نہیں، ومستقانو، اور نہ وہ دبے، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ یحب، پسند کرتا ہے صبر کرنے والوں کو، وما، اور نہیں. ابھی میں ایک ایک پڑھا رہا ہوں آیا. آگے سسٹر نسیم آپ پڑھ لیں.
सदकल्लाहुल अज़ीम। मैं अगर आगे अगले नेक्स्ट टाइम और नहीं हुआ तो फिर मैं आप लोगों से हैंड दोबारा रेज करवा लूंगा। जी प्लीज पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा और नहीं काना काना है थे यथा कौला हम उनका कहना, इल्ला मगर अन के आलू वो कहते थे रब्बाना ए हमारे रब, अगफिर लना बख्श दे हमें, जुनूबाना हमारे गुनाहों को, व इसराफाना और हमारी ज्यादतियों को, फी अमरीना जो हमसे कोई हमारे किसी काम में हुई, वसब्बित और हमें कायम रख, अक़दामना और हमें साबित कदम रख, वंसुरना और हमारी मदद कर, अलल कौमिल काफिरीन काफिर कौम के खिलाफ। फ़आताहुमुल्लाहु पस अल्लाह ने उन्हें दिया सवाब दुनिया दुनिया में उसका अजर, व हुस्ना और बेहतरीन सवाब आखिरत और बेहतरीन अजर सवाब आखिरत में। वल्लाहु और अल्लाह युहिब्बुल पसंद करता है अल मुहसिनीन एहसान करने वालों को। या अय्युहल जी यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा रुकू। मैं माजर चाहता हूँ हमदा आंटी, मैं भूल गया था, अभी शुरू से आप पढ़ लें प्लीज। कोई बात नहीं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा और नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला मगर रसूलुन एक रसूल, कद यकीनन खलत गुजर चुके हैं, मिन कब्लिही इनसे पहले, रसूल बहुत से रसूल, अफा इन क्या बस अगर माता तो वफात पा जाएं, और या कोतेला शहीद कर दिए जाएं, अनकलब तुम फिर जाओगे अला के बल, अकाबिकुम अपनी एड़ियों के बल, वमन और जो यन कलीब फिर जाए, अला पर आकिबैही अपनी एड़ियों पर, फलन तो हरगिज नहीं, यज़ुरल्लाह को बिगाड़ सकते अल्लाह का, शैअन कुछ भी, व सयजज़िल्लाहु और अनकरीब अच्छा बदला देगा अल्लाह अश-शाकिरीन शुक्रगुजारों को। वमा और नहीं काना है ले नफ्सिन किसी जान, अन के तमूता वो मरे, इल्ला मगर बेइज़्निल्लाही अल्लाह के इज़्न से, किताबन लिखा हुआ है, मुअज्जलन मुकर्ररा वक्त यानी मौत का। वमन और जो युरिद चाहे स्वाबत दुनिया बदला या अजर या स्वाब दुनिया में, नुतीहिम हम दे देते हैं उसे, मिनहा इसमें, वमन और जो युरिद चाहता है स्वाबुल आखिराती बदला आखिरत का, नुतीहिम हम देंगे इसे, मिनहा इसमें यानी आखिरत में, वसनजज़ी अनकरीब हम बदला देंगे अश-शाकिरीन शुक्रगुजारों को। वकाअय्यिन और आंटी कितने आपने अच्छा पढ़ा, आगे साइम आप पढ़ लें आगे प्लीज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकाअय्यिन और बहुत से मिन नबिय्यिन नबियों में से, कतला जिहाद किया, माहू उनके साथ थे, रिब्बियूना रब वाले, कसीरन बड़ी तादाद में, फमा पस जो, वहानु डर गए, लिमा उनके साथ, असाबहुम जो मुसीबत आई उन पर, फी सबीलिल्लाही अल्लाह की राह में, वमा और जो दाऊफु जो पीछे हटे, वमा और जो अस्तकानु जिन्होंने हथियार डाल दिए या सरेंडर किया, वल्लाहु और अल्लाह युहिब्बु पसंद करता है अस्साबिरीन सब्र करने वालों को। वमा और जो काना है कौलहुम नहीं वमा और वमा और नहीं नहीं काना जी है थे, कौलहुम वमा और था नहीं यहाँ पे था के लिए, पास्ट के वमा लिए और बात। नहीं काना थे कौलहुम वो सब कहते, इल्ला मगर, अन ये के कौलू वो सब कहते, रब्बना ए हमारे रब, अगफिर बख्श दे, लना हमारे लिए, बख्श दे हमें या हमारे लिए, जुनूबना हमारे गुनाहों को, व इसराफना और हमारी ज्यादतियों को, फी जो में, अमरीना हमारे कामों में, वसब्बित और साबित कदम रख, अकदामना हमारे कदमों को, या साबित कदम रख, जी हमारे अकदाम कदमों को मजबूत रख, साबित कदम रख, सही है। अकदामना, वंसुरना और हमारी मदद कर, अला पर, अल कौमिल काफिरीन काफिर कौम पर। फ़आताहुम पस अता की उन्हें, अल्लाहु अल्लाह ने, अता किया उन्हें अल्लाह ने, सवाब दुनिया दुनिया का सवाब, व हुस्ना और बेहतरीन सवाब
ثواب الآخرہ لا یحب المحسنین، پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ سسٹر سلمہ آپ شروع سے پڑھ لیں یا اب ہم لاسٹ دفعہ پڑھ رہے ہیں، اور مجھے تقریباً 2 یا 3 لوگ جو ہیں اور ہینڈ ریز کر دیں جو پڑھنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم سلمان بھائی جی جی وعلیکم جو السلام۔ ہے نا، یہ بما کا یہ ماں کا لفظ آتا ہے نا، کبھی جو آتا ہے اور کبھی نہ آتا ہے، تو علی بھائی جی سے ریکویسٹ ہے کہ وہ بتائیں لوگوں کو کہ جب اللہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، تو کیونکہ لوگ یہاں پہ غلطی یہ تو ہم نے کافی شروع میں بتایا تھا جب میں نے سورہ بقرہ بالکل سٹارٹ کی تھی کہ جب بھی اللہ لیکن آتا ہے تو اس کا مطلب نہیں ہی ہوتا ہے، جب لیکن لوگ آگے اللہ آ جائے گا پھر وہاں کا مطلب نہیں آئے گا، یہ تو کنفرم ہے۔ جی باقی علی بھائی نہیں، اس میں یہ کوئی اور بات دوبارہ ایڈ کرنا دوبارہ چاہتے ہیں تو دوبارہ سے بتا دیں شاید اوکے۔ غلطیاں کر جی علی بھائی۔ جی یہ ویسے کہنے کے حروف میں سب سے مشکل حرف ہے ماں۔ یہ اس کے بہت سارے اقسام ہیں، بلکہ اس کی شاخیں ہیں، ہر قسم کی کچھ نہ کچھ شاخیں بنتی ہیں۔ یہ جو عام طور پہ استعمال ہوتا ہے جو کے معنوں میں، جیسے کہ من یوز ہوتا ہے کسی عاقل کے بارے میں، عاقل سے مراد فرشتہ ہو، انسان ہو یا جن ہو، ان کے لیے یہ من یوز ہوتا ہے نا، جو یا جو شخص۔ لیکن کوئی چیز ہو مطلب غیر عاقل ہو تو اس کے لیے ماں کا استعمال ہوتا ہے جو کے معنوں میں۔ دوسرا یہ لیسا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیسا مطلب نہیں، جیسے کہ یہاں پر ہو رہا ہے، نہیں کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اچھا عام طور پر یہ فعل سے پہلے مطلب فعل ماضی سے پہلے آتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، کبھی کبھار یہ فعل مضارع سے پہلے آ رہا ہوتا ہے تو یہ نہیں کے معنی دیتا ہے، اور یہ کبھی کبھار جو ہے اسم سے بھی پہلے آ رہا ہوتا ہے تو نہیں کے معنی دے رہا ہوتا ہے۔ تو اس کو پہچاننے کے لیے جملے میں جیسے کہ اللہ کا ورڈ جو ہوتا ہے نا سلمان بھائی نے، جملے کی مناسبت سے ہم پہچانتے ہیں۔ اگر اس کی ہم ڈیٹیل میں جائیں گے نا، ماں کی بہت ساری شاخیں اور کب استعمال ہوتا ہے اور اپنے آنے والے لفظ پہ کیا اثر ڈالتا ہے، تو یہ بھی دیکھتے ہیں ہم اس کو۔ کبھی کبھی یہ شرطیہ طور پر آتا ہے کہ شرط کے طور پر۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ جب ماضی سے پہلے عام طور پہ جب نظر آئے تو اس کو نہ ہی ترجمہ کریں، نہیں سے، اور اس طرح کے جملے جس میں اللہ بھی آ رہا ہو تو اس میں نہیں سے ہی ترجمہ ہوتا ہے۔ اچھا علی بھائی ایک بات اور اگر آپ ایڈ کر دیں کہ جیسے یہاں پہ کانا کا مطلب ہم نے پاسٹ ٹینس میں لیا ہے کہ وما اور نہیں کانا تھا، تو کہیں پر ہے جیسے کن فیکون، تو یہ پریزنٹ اور پاسٹ کا یہاں سے کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں لفظ ہے نا کاف واو نون، اس کا مادہ ہے کاف واو نون، جس کو ہم کہتے ہیں کونا۔ یہ کونا سے کانا ہو گیا۔ کونا کے معنی ہوتے ہیں ہونا، کسی چیز کا وجود میں آنا، واقع ہو جانا۔ اچھا اب اس کا ماضی کیا ہوگا؟ ہونے کا ماضی کیا ہوتا ہے؟ میں کہوں گا ہو، اس کا ماضی کیا ہو گیا؟ تھا یا ہے ہوتا ہے حال میں، تو ماضی ہوتا ہے تھا، اور جو مستقبل ہوگا کیا ہوگا؟ ہوگا۔ تو یہ کانا جو ہے ماضی کا ورڈ ہے، لیکن کبھی کبھار کسی حرف کے وجہ سے یہ حال میں چلا جاتا ہے، مطلب ہے کے معنی میں دے دیتا ہے۔ جیسے ماں کانا کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے نہیں ہے، ماں نے اس پہ اثر ڈالا تو یہ نہیں ہے کہ ترجمے میں چلا گیا۔ اچھا کانا کے لیے یہ بات نوٹ کر لیں کہ اللہ کے لیے جب یہ لفظ آتا ہے تو کبھی بھی تا سے ترجمہ نہیں کرتے ہیں، اس کو ہے سے ہی ترجمہ کرتے ہیں۔ اچھا جب حکم ہوتا ہے تو حکم میں کیا ہوتا ہے؟ حروف علت گرا دیں، سمپل۔ جیسے یہ تھا کونا یا گونا، تو اس کو ہم کاف کا واو ہٹا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ کن۔ جیسے کالا سے کل، صحیح ہے، ساما سے سم، تو اس طرح یہ الفاظ بنتے ہیں۔ حکم جب بنتا ہے تو یہ حروف علت گر جاتا ہے، کاف اور نون رہ جائے گا۔ ہم ایک لفظ بہت پڑھتے ہیں نا قرآن میں آتا ہے کن فیکون، کن حکم ہے ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے یا ہو جائے گا، دونوں ترجمے ممکن ہو جاتے ہیں۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ جی سسٹر سلمہ آپ شروع سے پڑھ لیں۔ اعوذ سلمہ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اور نہیں محمد اور نہیں محمد الا مگر رسول ایک رسول، خد خلط البتہ گزرے، من قبل ہی اس سے پہلے، رسول بہت سارے رسول، افعین کیا پھر اگر افعین مات وہ وفات پالیں، او قتل یا قتل ہو جائیں، قتل خلقتم پھر شہید ہو جائے، پھر ہو جائے تم پھر جائے اللہ اپنی ایڑیوں پر، وا اور من جو ینقلب پھر جائے، اللہ عقبیہ اپنی ایڑیوں پر، فلن تو ہرگز، ینظر اللہ ہرگز نہ بگاڑے گا اللہ، نہ تو ہرگز نہ بگاڑے گا اللہ شیئن کچھ بھی، وسیجزی اللہ اور جلد جزا دے گا اللہ شاکرین شکر کرنے والوں کو، وما کانا اگلی آیت، تو ہمارے پاس 4 آیتیں ہیں آج، اصل میں لاسٹ ٹائم ہم پڑھ رہے ہیں،
تو سب آپ ایک ایک آیت پڑھ لیں. جی سسٹر عزیز فاطمہ آپ نیکسٹ پڑھ لیں. صدق اللہ مولانا العظیم. وما اور نہیں کانا ہے یا تھا لنفسن کسی جان کے لیے ان تموتا کہ وہ مرے الا مگر باذن اللہ اللہ کے حکم سے کتابن لکھا ہوا معجلن مقررہ وقت ومن اور جو یرید چاہے ثوابا بدلہ دنیا کا نوتی ہی تو ہم دیتے ہیں منہا اس میں سے ومن اور جو یرید چاہے ثوابا بدلہ الآخرتی آخرت کا نوتی ہی تو ہم دیتے ہیں منہا اس میں سے وسنجزی اور ان قریب ہم جزا دیں گے الشاکرین شکر گزاروں کو وکأین اور کتنے ہی من نبیین آگے آپ نبی سسٹر سہانا. آج میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے ایک ایک آیت پڑھوا رہا ہوں. جی سسٹر. بسم اللہ الرحمن الرحیم وکأین اور کتنے ہی من نبیین اور نبیوں میں سے قتلا جو شہید جنہوں نے جہاد کیا ماں ان کے ساتھ ربیون جو رب اللہ کے رب والے تھے اللہ والے تھے کثیر بہت سے فما اور نہیں وہنو انہوں نے ہمت ہاری دیما اس پر اصابہم جو پہنچی ان کو فی سبیل اللہ جو مصیبت پہنچی ان کو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں وما اور نہ ضعوفہ انہوں نے کمزوری دکھائی وما اور نہ ہی استقانو و دبے واللہ اور اللہ یحب الصابرین محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں کو کے ساتھ. جی سسٹر فریدہ آپ پڑھیے آگے. اپنا مائک اوپن کر لیں, مائک بند ہے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اور نہ ایک بات ذہن کانا. رکھیے گا قرآن پاک جب آپ شروع کرتے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھنا جو ہے نا وہ ضروری ہے بسم اللہ سے زیادہ. اعوذ باللہ جی من میں نے وہ الشیطان پہلے پڑھی تھی جب میرا مائک بند تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اور نہ کانا تھا قولہم ان کا قول الا مگر ان قالو یہ دعا ربنا اے ہمارے رب اغفر لنا معاف فرما دے ہمیں ذنوبنا ہمارے گناہوں کو و اسرافنا اور جو ہم نے اسراف کیے یا زیادتیاں کی جو ہم سے ہوئیں فی امرنا ہمارے کاموں میں وثبت اور ثابت اقدامنا ثابت قدم رکھ ونصرنا اور ہمیں فتح دے علی القوم الکافرین کافر قوم کے اوپر فعطاہم سو عطا فرما ان کو اللہ ثواب الدنیا سو اللہ تعالیٰ نے پس عطا فرمائی اللہ نے کیا فعطاہم پس عطا کیا ہے نا ان جی کو اللہ نے ثواب یا سیلا یا بدلہ دنیا کا بھی و حسنہ اور بہترین اچھا ثواب اجر آخرت کا بھی واللہ اور اللہ تعالیٰ یحب المحسنین محبوب رکھتا ہے نیک کام کرنے والے کو یا احسان کرنے والوں کو. ماشاءاللہ جزاک اللہ جی. آج ہمارا یہ قرآن کا سیگمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اور دوسرا آپ لوگوں کو جیسے معلوم ہوگا کہ میں نے جتنی بھی ہماری پیچھے گرامر کی کچھ کلاسز ہوئی ہیں جو ہم اب محمد علی بلوچ صاحب جو ہیں ریگولر کلاسز انہوں نے شروع کی ہیں گرامر کے حوالے سے آپ لوگوں کے پرزور اصرار کے اوپر, تو اس کی میں نے علیحدہ سے ایک پلے لسٹ بنائی ہے. میرے پاس کافی سارے میسیجز آئے ہیں جس میں لوگوں نے بہت اس کی تعریف کیا کہ اس سے ان کو بہت آسانی ہو گئی ہے ان کلاسز کو پہنچنے میں اور سمجھنے میں. اور کیونکہ ویسے ہماری 1.5 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے اور زوم کی کلاسوں میں سے اسپیسیفکلی کون سا ٹاپک کون سی کلاس میں تھا ان کو بہت پرابلم ہو رہی تھی. تو آپ لوگ بھی اس سے ضرور فائدہ اٹھائیے گا. تو آج اب علی بلوچ صاحب جو ہے وہ اس گرامر کے حوالے سے کچھ پاسٹ کی چیزیں بھی ریپیٹ کروائیں گے اور آپ سے آگے نیا سبق جو ہے وہ بھی پڑھائیں گے. تو اوور ٹو یو علی صاحب. جی بردر. جی بہت شکریہ سلمان بھائی, ماشاء اللہ الحمدللہ اللہ ذالک. اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے کہ ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ کچھ چیزیں پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. اور ماشاء اللہ آپ سب جس طرح چیزوں کو گریجولی سمجھ رہے ہیں یہ بہت خوش آئند ہے. ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, ہم قرآن کو سمجھ رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا, سمجھ سے ہمارے لیے عمل بھی آسان ہو جائے گا. ہم سمجھ گئے. چند ایک الفاظ آج کے سبق میں ہم نے پڑھے جن کی ڈیفینیشن کے حوالے سے ہم نے سمجھا. تو ایک لفظ جس کے بارے میں سوال آیا, ہم اجازت دے تو پہلے میں اس کو تھوڑا سا وہ کر لوں. یہ اجل کا لفظ آیا ہے, ملتا جلتا ہے دوسرے ایک لفظ سے جس کو کہتے ہیں اجل, اجلت. یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ آتے ہیں. الف کے ساتھ حمزہ کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی تعین کیا ہوا وقت ہوتا ہے اس وقت. مطلب کہتے ہیں نا کہ موت کو بھی اجل کہا گیا قرآن میں کیونکہ اس کا وقت مقرر ہے, مقررہ وقت میں. جیسے کہ سلمان بھائی نے مثال دی نا, نکاح نامے میں یہ درج ہوتا ہے. معجلہ اس مہر کو کہتے ہیں جس کے لیے وقت کا تعین کر دیا گیا کہ یہ دے دیا جائے گا. جبکہ معجل عین کے ساتھ جب ہوتا ہے اجلت میں یعنی کہ فوری طور پر اسی وقت دے دیا گیا ہے. تو یہ دونوں الفاظ اس طرح ہوتے ہیں. اور ایک اور لفظ جس کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں, چند ایک لوگوں نے ماشاءاللہ صحیح کیا, کائین کا اصل جو معنی ہوتا ہے کتنے ہی. اچھا یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ کتنے, لیکن ایک ایسی تعداد جو گنی نہ جائے.
कितने ही, आगे आ रहा है ना, मिनन नबीयीन, नबियों में से, तो कितने ही थे जो नबियों में से थे और जो कि कातिला, जिन्होंने क़िताल किया। तो ये सवाल के तौर पर एक तरह नहीं आ रहा, मतलब बताया जा रहा है कि इतनी बड़ी तादाद ने ये किया। तो इसका सही तर्जुमा यही है, कितने ही। माशाल्लाह कुछ लोगों ने ये सही किया। अच्छा, एक चीज जो हमारे असबाक से इसका ताल्लुक है, जो हम पढ़ चुके हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो मेरा एक सवाल यहाँ बनता है। यहाँ पर आया अशाकिरीन नजज़ि शाकिरीन, सही है, बल्कि एक और जगह भी आया है, वो ज्यादा अच्छा है, वहां पकड़ लेते हैं। ये युहिब्बु से, यहाँ पर हमने पढ़ा युहिब्बुस साबिरीन, लाम की आवाज आई नहीं आई। यहाँ पर हमने पढ़ा युहिब्बुल मुहसिनीन। एक मिनट के लिए हरकत हटा दें। तो यहाँ पर हमने लाम की आवाज क्यों अदा नहीं की और यहाँ पर लाम की आवाज क्यों अदा की? ये एक हमारा सबक गुजर चुका है माजी में, कोई बता सकता है? शम्सी और कमरी हरूफ। शम्सी और कमरी हरूफ, इनमें से कौन से शम्सी है? अस्साबिरीन। अस्साबिरीन। जी साइम, आपने हैंड रेस किया, कुछ बताना चाह रहे हैं? सॉरी साइमा, हमीद साहिबा, सॉरी। जी सर, वो आपने एक स्टेटमेंट बोली थी ना, हक का खौफ जी, अजब गम है, तो उससे वर्ड्स क्या है, क्या स्टेटमेंट रिपीट कीजिएगा? हक का खौफ अजब गम है। जी, जिन हरूफ में, जिन अल्फाज में ये हरूफ शुरू हो रहे हो, जैसे सब्र का स्वाद आ रहा है ना, और मोहसिनीन में असल वर्ड हा है, तो ये जब आते हैं, जैसे मीम है, सॉरी मोहसिनीन, तो ये जब आते हैं, तो इनमें से जिन के अंदर ये हक का खौफ अजब गम है आ जाए, तो क्या करेंगे? लाम को पढ़ेंगे, लाम की आवाज आएगी। अच्छा, ये आपको मुश्किल हो रही है ना, अब आपके लिए वो प्लेलिस्ट जरूरी हो गया, आप प्लेलिस्ट में जाए, रिपीट करें। अब माशाल्लाह सलमान भाई ने सारा जमा कर दिया, आज मैंने देखा उसको, आगे के असबाक आ रहे हैं, इवन के वो एक सबक जो जिसमें बड़ा कंफ्यूजन रहा हम लोगों को पिछला, कि मादा क्या है, अल्फाज बनते कैसे हैं, सबसे पहले उसको रखा है सलमान भाई ने, उसके बाद हमारा बाकायदा ग्रामर का टॉपिक शुरू है। तो मेरी गुजारिश होगी वो प्लेलिस्ट पे जाके अपनी रिवीजन कर लें, तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी। तो अब हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। जी आगे सर। जी जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना। हम पढ़ रहे थे ग्रामर। ग्रामर में हम आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो जिन्स का टॉपिक है, जो नया है हमारे लिए ना। इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे? अच्छा, जिन्स किस कैटेगरी में आ रहा है? इस्म की कैटेगरी में आ रहा है। तो आज अब हम पहले अदा कर लेते हैं, पिछला जो असबाक पढ़े हैं, चंद सवालात हैं, जिनको भी जवाबात आए तो बेशक बता सकते हैं मुझे, बल्कि आप लोगों ने ही बताना है। हमने सबसे पहली चीज पढ़े थे हुरूफ। हुरूफ के बारे में क्या पढ़ा था? अरबी में कितने हुरूफ होते हैं? 29, 28 या 29? 28 या 29। ये 28 29 का फर्क क्यों था? हमजा और अलिफ। अलिफ और अलिफ हमजा। की वजह से, हमजा और अलिफ हमजा की वजह से। अलिफ किसको कहते हैं और हमजा किसको कहते हैं? अलिफ और हमजा एक ही है, अ, लेकिन कहीं पे हमजा ऐड कर दें तो 29 हो जाते हैं, और कहीं जी, ऐड ना करें तो अलिफ हमजा कहलाता है। नहीं, हमने पढ़ा अगर था ना जी। अगर अलिफ पर कोई हरकत हो तो वो हमजा वो फिर होता है, और अगर कोई हरकत ना हो तो अलिफ। बिल्कुल, हरकत और अलामत सुकून भी मिला लें, साकिन, जी, ये अगर हो तो ये क्या होगा? हमजा कहलाएगा। और खाली हमजा अलिफ होगा, कहलाता कुछ भी नहीं होगा, तो अलिफ ही पढ़ा जाएगा। जैसे इंसान, इंसान का पहला लफ्ज हर्फ क्या है? हमजा है, क्योंकि उस पर हरकत आ गई जेर की। दूसरा नून सीन के बाद फिर आता है अलिफ, वो अलिफ है। ठीक है, ठीक हो उसके बाद अगली चीज क्या पढ़ी थी हमने हुरूफ के बाद? मुश्किल है, गया। हरकत। हरकत। हरकत पढ़े थे जी। स्क्रीन नजर आ रही है ना आप लोगों को? हाँ जी, हाँ जी जी। जी। जी जी। अच्छा, हुरूफ हरकत के बारे में हमने क्या पढ़ा था? खास बात बड़ी पढ़ी थी हमने, उसको उसका रुख मुअय्यन करते हैं। रुख मुअय्यन करते हैं, माशाल्लाह। और उर्दू में हम कहते हैं ना एराब, जेर जबर पेश को हम एराब कहते हैं, अरबी में वो हरकत है, हाँ एराब जी, कुछ और है। एराब, एराब साउंड का तयन करता है, आ ई ऊ, 3 साउंड हमारे बनते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मिला के क्या काम करते हैं? कुछ अल्फाज लोग बनते हैं। अल्फाज बनते हैं, लफ्ज बनता है। अच्छा, कलीमा बनता है। लफ्ज बनता है, आगे आगे आएगा। लफ्ज किसे कहते हैं? जो मुंह से लफ्ज का फेंका एक जाए, माना है जी हमें सॉरी, आवाज जो कुछ हमारे मुंह से मायने भी। निकलती है, जिसके इंसानी मुंह मायने से, ये या नहीं है। इंसानी मुंह से सीखना। निकलने वाले हर आवाज को
लफ्ज कहते हैं। सही है। अब वो आपने आवाज बताया था इसका मतलब है मुंह से फेंकना। मुंह से फेंकना, असल में इसका तर्जुमा यही है। हाँ, हाँ जी, ये बताया था आपने। जी जी, लफ्ज उसको कहते हैं। अब वो जाहिर है बहुत मुंह से बहुत कुछ निकलता है। जैसे मैं हम लोग उर्दू मुहावरे में बहुत सारी चीजें कहते हैं ना, खाना शाना, चाय शाय। हाँ अब जी, ये शाय भी लफ्ज है ना, लेकिन क्या फर्क है दोनों में? एक बामायनी और दूसरा बेमायनी। माना दो बिल्कुल। माना। तो इसको सवाल ये बनता है, लफ्ज की कितनी किस्में हो सकती हैं? एक बामाना लफ्ज हो सकता है, एक बेमाना लफ्ज हो सकता है। ठीक है। बामाना लफ्ज को क्या कहते हैं फिर? कलिमा। कलिमा कहते हैं। अरबी में जो भी अल्फाज हम कुरान में पढ़ेंगे वो क्या है? कलिमा है। अब कलिमा की कितनी अकसाम होती हैं? 3 है तीन मेरा ख्याल है। तीन जी जी, ख्याल बिल्कुल ठीक है आपका, 3 ही है। अच्छा, पहला क्या है? इस्म, इसम, दूसरा क्या है? फेल, तीसरा? और हर और हरफ हरफ। ठीक है। ये हरफ इस्म हो, फेल हो या हर्फ हो, इनको कलिमा ही कहेंगे। ठीक है। अच्छा, इस्म की कोई तारीफ उर्दू में भी हमने पढ़ी होगी, इंग्लिश में भी पढ़ी होगी नाउन की, कुछ तारीफ अरबी में भी पढ़ी है, वैसे तो सेम ही है। क्या है? किसी चीज जगह या शख्स के नाम और बल्कि शख्स का काम का नाम। नाम भी इसमें ऐड है। काम के बेहतरीन, नाम को भी इसमें कहते हैं। बेहतरीन। सिफत को भी शामिल कर लें, इस्म में सिफत भी आ जाता है। ठीक। जबकि दूसरी जबानों में कभी कभार सिफत जो है ना वो इस्म में नहीं आता। अरबी में किस, जैसे कि उर्दू में हम जानते हैं ना, चीज जगह ये शख्स के नाम को हम इस्म कहते हैं। मजीद कोई सिफत हो उसको भी इस्म मानेंगे, किसी काम के नाम को भी हम इस्म मानेंगे। मिसाल मैंने दी थी मारना, और उर्दू में उसको हम पहचान लेंगे आराम से। नून अलिफ ना पे जो खत्म हो रहे हैं ना अक्सर, वो सारे क्या हैं? काम के नाम है। मसदर उसको कहते हैं फेल, मसदर। फेल की क्या तारीफ है? किसी किसी काम का काम के करना, करने को काम फेल है। काम करना, यानी काम वाकई पढ़ना, होना लिखना, होना पाया जाए। क्या पाया जाए? किसी काम का एक्टिविटी होना पाया जाए, हो रही हो एक्टिविटी या को हो पढ़ना। अच्छा, मैं कर रहे हैं। जो समझा हूँ मैं रिपीट कर देता हूँ, आप लोग कहिएगा। यही है, किसी काम का करना या होना, जी वो पाया फेल जाए। जी कहलाता है। ऐसे ही है। जी 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 एक जी। एक चीज पढ़ना भी या फेल। पढ़ाना। हाँ, जिसमें कोई जमाना हो। एग्जैक्टली साइम, वेरी गुड। हाँ जिसमें जी, यही बात जमाना भी पाया जाए वो अरबी में फेल होता है। सर जैसे ये मैंने नहीं कहा था, ना। ये एक मेरा ख्याल है एक नया नाम आया। अच्छा सॉरी, कौन है भाई? अगर जी नए हैं तो बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुलाम कादिर भाई। हम्म, सर तारुफ भी करा हम्म, दें, आपने शुरू में नहीं करवाया। जी इसमें सब थोड़ी खराबी आ रही थी इसमें। मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ भाई। ये चाह रहा था कि थोड़ा कलम पाक को समझ सकूं, इसलिए आपको माशा, ज्वाइन किया था। और मुझे आपके एक जुमले से अंदाजा हो गया ये चीज पढ़कर गुजरे में आप। जी जी। माशाल्लाह। तो- तो- जी जी, तो इंशाल्लाह आपके ताउन से और आसानी हो जाएगी हमें। बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट आपने रेज किया कि उर्दू में जैसे मारना जो है वो काम है, फेल है, लेकिन अरबी में ये फेल नहीं है। अरबी में क्या उसमें ज़रूरी होगा कि उसमें ज़माना पाया जाए, या तो वो काम माजी में हुआ मारा, या वो काम हाल में मारता है मार रहा है, या मारेगा मुस्तकबिल में। तीनों सूरतों में ज़माना पाया जाएगा, तब वो फेल की कैटेगरी में फॉल करेगा। तीसरी चीज़, हर्फ, हर्फ की तारीफ बहुत आसान है अगर याद हो तो। ये मेरा ख्याल चले, है इसके साथ मिलकर ये अपने मायने देता है। अकेला अगर हम इसको बोलते काफी के जी जी, ऐसे ही है कि ये किसी कलमे के साथ मिलकर अपना माना वाजे करता है। माना तो होता है इसका, जैसे मिसाल हमने दी थी ना, फी पर अला। अला के माने क्या होते हैं? पर। पर मैं 100 दफा बोलूं आप समझ जाएंगी पर मैं आगे क्या बोल रहा हूँ। पर। नहीं। लेकिन मेरे को नहीं। टेबल पर, बात वाजे हाँ होगी। जी, किसी हाँ जी, हाँ कलमे जी। के साथ मिलकर अपने माने को वाजे करता है, ये हर्फ है। अच्छा, ये दोनों के साथ आता है। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गई। फिर हमने समझा था इस्म पे, हम आए थे कि अब ठीक है हम तीनों को समझ गए, कलिमे की तीनों अक़साम समझ ली हमने, तारीफ समझ ली। अब इनको खोलते हैं। तो पहली चीज हमने खोली, क्या थी वो? इस्म। इस्म को समझने के लिए मैं बात कही थी, कितनी बातें हों तब हम इनको जुमले 4 में चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं या उस जुमले को समझ सकते हैं? सर, 4 चीजें। 4 चीजें। 4 चीजें पहली कौन सी? इसकी पहली इसकी वुसअत, यानी हमें ये जानना होगा कि ये इसम नकरा है या मारफा है। वेरी तो गुड। दूसरी इसकी जीन्स, ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। और तीसरा इसकी तादाद, ये वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है। और चौथा इसका चौथी चौथी चीज चौथी मिस हो गई। अहम चीज जो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं। आराब। अच्छा, एराब, इसका एराब एराब जो इस्म का स्टेटस बताता है हमें। है सही है जी। ना? जिसमें हमने जी, हालत रफा नसब जर तफसील से हम पढ़कर आ गए। जिन्होंने हाँ नहीं जी, सुना, जो नए हैं,
تو پلے لسٹ ہے سلمان بھائی، میری گزارش ہوگی آپ دوبارہ گروپ میں شیئر کر دیں سبق کے بعد، تاکہ اس پلے لسٹ تک لوگ پہنچ جائیں آسانی سے. حالانکہ بڑا محنت طلب کام تھا کلاسز میں سے نکالنا، ماشاءاللہ سلمان بھائی سر نے کٹنگ کر کے آپ الگ کا کر دیا. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت آسانی ہو گئی ہے اس سے. چلیں جزاک اللہ خیر. تو میں ہم نے دوبارہ پڑھا شیئر کہ آپ کو جزا دے اللہ تعالیٰ. آمین جزاکم اللہ خیر. اچھا یہ 4 چیزیں ہم نے سمجھنی ہیں، اب تک ہم پورے نہیں سمجھے. ہم نے کیا سمجھا اب تک؟ اعراب کو سمجھ لیا ہے، جس میں ہم نے رفع نصب جر سارے پڑھ لیے تھے. ٹھیک ہے، اس کی ہم نے ایک پریکٹس بھی کر لی تھی، آج بھی کریں گے انشاءاللہ. آج ہم ایک نیا ٹاپک لے کر آئے ہیں جو اس سے اوپر والا ہے. وہ کیا ہے؟ جنس. یہ بہت مزیدار ٹاپک ہے، ایک ہی کلاس میں کور کریں گے انشاءاللہ اس کو. اور اگر توجہ رہی تو آپ کوئی بھی لفظ قرآن کریم کا آج کے بعد دیکھیں گے، آپ کہیں گے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے انشاءاللہ عزیز. کسی بھی زبان میں جو جنس ہوتا ہے، جینڈر ہوتا ہے، مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے. صحیح ہے نا؟ تیسرا تو نہیں ہوتا، مذکر ہے یا مؤنث ہے. اچھا عربی میں یہ لائن اگر یاد کر لیں، آدھا ٹاپک ہو گیا. عربی میں ہر اسم مذکر سمجھا جائے گا جب تک کہ اس کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو جائے. اب آپ نے اس کو کیمسٹری یا فزکس کی طرح، میتھمیٹکس کی طرح دیکھنا ہے کہ اچھا یہ کیا اس میں فارمولا لگے گا کہ مؤنث اس کو بنا دیا. اگر تو مؤنث ثابت کر دیا کہ یہ مؤنث ہے تو یہ مؤنث ہے، ورنہ ہر لفظ جو ہے، ہر کلمہ جو ہے وہ مذکر ہی سمجھا جائے گا. مطلب جو اسم ہے وہ مذکر ہی سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے، اسی لیے ایک کنفیوژن آپ کی کلیئر ہو جاتی ہے یہاں پر پہلے جملے میں ہی. لفظ اللہ کے لیے جتنے بھی ضمائر ہمیں ملتے ہیں وہ کتنے مذکر کے ملتے ہیں نا ہمیں. وہ کیوں ملتے ہیں؟ یہ جملہ اس کا جواب ہے، کیونکہ اس کو مؤنث ثابت ہی نہیں کر سکے. لفظ اللہ کو مؤنث ثابت ہی نہیں کر سکے. اب وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ آج اس کی پوری ڈیفینیشن ہم پڑھیں گے کہ کس طرح ہم اس کو مؤنث ثابت کر سکتے ہیں. اچھا یہ ہوتا کیا ہے؟ زبان وجود میں آ جاتی ہے، اس کے بعد ظاہر زبان کو پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے، تدریس کا عمل ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کو سکھانا ہوتا ہے. اور یہ شروعات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا جب قرآن کو پڑھنے میں، مطلب عربوں میں ہی مختلف زبانیں تھیں نا، مختلف لہجے تھے، اور بلکہ عجم میں اس کو جانا تھا. تو ایک ثابت ہے، نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا، تو ان کی مدد سے صرف اور نحو کا باقاعدہ اہتمام کیا گیا، پڑھایا گیا کہ یہ چیزیں پڑھائی جائیں تاکہ لوگوں کو صحیح معنوں میں عربی کی پہچان ہو جائے. تو کوئی بھی زبان پہلے وجود میں آتی ہے، پھر اس پہ قواعد لگائے جاتے ہیں. اچھا ہمارے بزرگوں نے بہت محنت کی کہ عربی میں، مطلب عربوں نے خود بھی کی ظاہر ہے. اب میرے لیے غالب کی شاعری آسان تو نہیں ہے، تو میں جا کے پڑھوں گا، گرامر پڑھوں گا. علامہ اقبال کی شاعری کو پڑھنے کے لیے مجھے اردو آنا کافی نہیں ہے، اردو کی ڈیپتھ کو سمجھوں گا تب جا کے سمجھوں گا. تو یہی کام انہوں نے وہاں کیا. تو کسی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے قواعد بعد میں لگتے ہیں تاکہ ان کو ثابت کیا جائے. بزرگوں نے محنت کی کہ عربی میں کون سے اسما ہیں جن کو مؤنث بولا جاتا ہے. عرب تو بول رہے ہیں، اہل زبان تو جانتے ہیں، تو انہوں نے کچھ کیٹیگریز بنا لی ہے کہ ان اسما کو مؤنث بولا جاتا ہے. تو پہلی چیز انہوں نے دیکھی، اچھا اب یہ ٹاپک جو تھا ثابت ہونا، مؤنث پڑھنا ہے نا، تو مذکر پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں، ہم صرف مؤنث پڑھ لیں، مذکر تو خود ہی کلیئر ہو گیا. تو ہم مؤنث کو سمجھ لیتے ہیں کہ پہلی چیز جو انہوں نے پڑھی وہ کیا تھی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ اسما ایسے ہوتے ہیں جو حقیقی مؤنث ہوتے ہیں. وہ اردو میں بھی ہیں، انگلش میں بھی ہیں. جیسے کہ اردو میں ہم پڑھیں گے غیر حقیقی، دوسری کیٹیگری ہوتی ہے. ایک حقیقی ظاہر اپوزٹ غیر حقیقی ہے. حقیقی مؤنث میں ہمیں کیا ملے گا؟ عورت، بیٹی، بہن، لڑکی، بلی. یہ جتنے بھی اسما پڑھ رہے ہیں اس میں ہمیں ایک سیکنڈ نہیں لگے گا پہچاننے میں کہ یہ مؤنث ہے. اور اس کی نشانی وجہ کیا بنتی ہے؟ کیونکہ ان کے سامنے فی الواقع جو ہے نا کوئی نہ کوئی مذکر موجود ہوتا ہے. عورت کے سامنے کیا ہے؟ مرد. بیٹی کے سامنے کیا ہے؟ بیٹا. بہن کے سامنے کیا ہے؟ بھائی. لڑکی کے سامنے لڑکا. اگر بلی ہے یا کوئی اور اس طرح کا مؤنث ورڈ ہے تو اس کے سامنے اس کا بلا یا اس کا مذکر ورڈ ہمیں ملتا ہے. یہ حقیقی ہے، اس ہر زبان میں ہے، ان میں کوئی پہچان مشکل نہیں ہوتی، ہمیں ملتا ہے کہ ان کے آگے یہ موجود ہیں. اب آتے ہیں غیر حقیقی کی طرف. اچھا غیر حقیقی میں ظاہر بزرگوں نے دیکھا کہ کون سے الفاظ، اسماء ایسے ہیں جن کو ہم پہچان سکیں کسی علامت سے. تو سب سے پہلے علامتی مؤنث کو انہوں نے تلاش کیا. تو وہ 3 ہیں. ایک اسم کے آخر میں گول تا آ جائے تو وہ مؤنث بن جاتے ہیں. دوسرا اس طرح کی شکل آ جائے، الف اور حمزہ آ جائے، اس سے پہلے زبر کی حرکت پائی جاتی ہے، تو یہی شکل ہے آخری جو نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، مد کا اضافہ ہو جاتا ہے کبھی کبھار. ایک اور ہے کھڑے زبر کے ساتھ یا کے اوپر وہ اسم ختم ہو رہا ہو. اس کی مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں. جیسے جنتن ایک لفظ ہے، اب ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ گولتا آخر میں آ گیا تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ اسم کیا ہے؟ مؤنث ہے. ایسے صحراؤ، یہی شکل آ رہی ہے نا، آخر میں زبر ہے، الف ہے اور آخر میں حمزہ پہ پیش ہے، تو یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. اسی طرح کبرا، یہ نام رکھتے ہیں نا، کبرا، صغرا. یہ 3 ایک مثالیں میں نے دی ہیں. اس طرح کے جتنے بھی الفاظ، جتنے بھی اسما جن کے آخر ایسے ہوں، جب بھی گولتا حمزہ پہ آئے ہوں. گا جی سوری، حمزہ آئے گا
जब भी हमजा आएगा तो वो ये अलामती मोनस क्या रहेगा? सिर्फ हमजा नहीं, ये देखिए तीन चीजें, अलीफ हमजा अलीफ से पहले एक अलिफ है और उससे पहले जबर है। इस शक्ल में आएगा जैसे कि इस लफ्ज में आया हुआ है, तभी माना जाएगा। अच्छा, खड़ी जबर के साथ और या भी मौजूद होगा तब जाके वो मुअन्नस माना जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सही। अलामतें ये तीन है। लेकिन उसके बाद देखा बुजुर्गों ने कि और भी अल्फाज हैं इनके अलावा जिनमें ये अलामतें नहीं पाई जाती, लेकिन अरब उनको मुअन्नस पढ़ते हैं, तो उसको कहते हैं समाई, यानी कि सुनी हुई। वो मुअन्नस से समाई कहलाते हैं। ये है गैर हकीकी, लेकिन ये समाई मुअन्नस होते हैं। अब समाई में उन्होंने तलाश किया तो चार कैटेगरीज ऐसी मिली जिन उन कैटेगरी में जो लफ्ज फॉल करता है वो उनको अरब मुअन्नस में ही शुमार करते हैं। पहली कैटेगरी क्या है? हवाओं के जितने भी नाम है कुरान करीम में आए ना, रीहुन, सरसरुन और बहुत सारे हैं, इस वक्त मुझे याद नहीं है। हवाओं के जितने भी नाम है, जैसे रीहुन मिसाल आ गई, ये मुअन्नस है। हालांकि इसमें कोई अलामत ऐसी नहीं है, लेकिन ये अरब इसको मुअन्नस ही पढ़ते हैं। तो आपको क्या याद करना है? हवाओं के नाम। आपने सिर्फ तर्जुमा पता चल जाए ना कि ये किसी हवा का नाम है, तो आप समझ जाइएगा कि मुअन्नस है। इसी तरह शराबों के जितने नाम आते हैं, जैसे कुरान करीम में है ना खम्र, हालांकि अलामत नहीं है इसके आखिर में, लेकिन ये मुअन्नस में ही शुमार होगा। इसी तरह आग के जितने भी नाम हैं, जैसे जहन्नुम है, नार है, नार का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, जितने भी नाम आएंगे वो क्या होंगे? मुअन्नस होंगे। इसके बाद जिस्म के आज़ा जो जोड़े की शक्ल में हो, जैसे कि हाथ, दो हाथ होते हैं ना, यदुन कहते हैं। यदुन एक को कहते हैं, यदा दो हाथों को कहते हैं। तो दो की शक्ल में जो भी आज़ा हैं हमारे, दो दो क्या है? दो कान है, दो आंखें हैं, दो हाथ है, दो पाँव हैं। इस तरह जो भी आज़ा जोड़े में होते हैं वो मुअन्नस होते हैं, जो जोड़े में नहीं है वो मुज़क्कर है। सही है? जैसे रऊस, रास कहते हैं सर को, एक है, वो मुज़क्कर है। अनफुन कहते हैं नाक को, वो मुज़क्कर है। तो इस तरह जितने भी आज़ा जो जोड़े में है वो मुअन्नस है, जोड़े में नहीं है तो मुज़क्कर है। तो ये चार चीज हमने पकड़ ली है, मतलब हमारे बुजुर्गों ने पकड़ ली है कि इन चीजों को भी अरब मुअन्नस में ही शुमार करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखा फिर भी कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो मुअन्नस में पढ़े जा रहे हैं। अब उनको मुतफर्रिक अस्मा कह दिया, तो ये जुमले में पहचानने में आ जाते हैं और इनकी तादाद भी कम नहीं है। अब देखें, ग्रामर कहीं ना कहीं आके बोल देता है कि भाई एक्सेप्शंस हर जबान में है, कि कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनको हमने पहचानना होगा, कोई इसकी खास वजह नहीं मिलती है। ठीक है, तो मुतफर्रिक अस्मा में कुछ तो हम पढ़ लेते हैं आज। जैसे समाउन, आसमान को कहते हैं ना, ये मुअन्नस है। अर्ज, जमीन, ये मुअन्नस है। शम्स उर्दू में मुज़क्कर है सूरज, लेकिन अरबी में मुअन्नस है। सूरह यूसुफ में जब मैं पढ़ रहा था, मतलब हम लोग उस वक्त स्टडी कर रहे थे, तो शम्स आया ना कि सजदा करेंगे 11 सितारे और चांद, सूरज। चांद मुज़क्कर है, शम्स मुअन्नस है। हम लोग हालांकि तर्जुमे में क्या करते थे, उल्टा करते थे, शम्स का नाम सुनते ही उसको मुज़क्कर शुमार कर रहे होते थे, हालांकि शम्स मुअन्नस है अरबी में। हर्ब, जंग को कहते हैं, ये लफ्ज भी मुअन्नस में ही शुमार होता है। दार, घर को कहते हैं, ये लफ्ज भी मुअन्नस में ही शुमार होता है। इसी तरह कास, कास कहते हैं गिलास को जो गहरा हो, उसको भी मुअन्नस शुमार करते हैं। नफ्स, नफ्स बहुत आता है, जान को कहते हैं, ये भी मुअन्नस है। इसी तरह रो या ख्वाब को कहते हैं, ये भी मुअन्नस है। ये थोड़े से मुश्किल अल्फाज हैं और रिपीट होते हैं, इसलिए मैंने इनकी कैटेगरी में ये शामिल किए हैं। और इस तरह और भी आते रहेंगे हम इंशाल्लाह और समझते रहेंगे। तो यहाँ तक हमने पूरा इस्म के मुअन्नस होने का अहाता कर लिया। तो इसमें हमने पहली चीज़ क्या समझी कि मुअन्नस जो है एक होती है गैर हकीकी, जिसको हमने पहचानना है, उसके फिल वाक़े उसके सामने कोई ना कोई मुज़क्कर मौजूद होगा, जो हम एक सेकंड नहीं लगाते पहचान लेते हैं अपनी ज़बान में। ऐसी अरबी में अगर हमें माना पता चल जाए तो हमें एक सेकंड नहीं लगेगा, हम उसको मुअन्नस डिक्लेयर कर देंगे। फिर दूसरी कैटेगरी बनती है गैर हकीकी। गैर हकीकी में पहली चीज़ हमने समझी कि वो अलामात आखिर में आते हैं, वो तीन हैं, उनकी मदद से हम पहचानते हैं कि मुअन्नस है, अलामती। फिर उसके बाद आता है समाई गैर हकीकी में, कि उसके अलावा चार कैटेगरीज ऐसे हैं जिनमें अगर ये फॉल कर जाए कोई लफ्ज़ तो वो भी मुअन्नस ही शुमार होगा। ठीक है, उसके अलावा मुतफर्रिक अस्मा इस तरह के आते हैं जो कि मुअन्नस होते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत सारा कवर हो जाएगा, फिर भी रह जाएगा वो जुमले से हम पहचानेंगे। अच्छा, अब आता है सवाल, आप लोग पूछेंगे मैं पूछूं? खामोशी बता रही है, मैं पूछ लूं? किताबुन का लफ्ज है। अब अपनी तरफ से हमने तुक्के नहीं लगाने, इस पूरे उस पे गुजारना है किताब को कि मुज़क्कर है कि मुअन्नस। पहली चीज में हम ले जाते हैं, क्या ये हकीकी मुअन्नस में से है? किताब के सामने कोई मुज़क्कर पाया जाता है? नहीं नहीं है। गैर हकीकी में आ जाते हैं, इसमें कोई अलामत ऐसी है जो इन तीनों में से है? नहीं नहीं है। नहीं इसमें भी नहीं अच्छा, ये क्या किताब हवाओं के नाम में से है? नहीं नहीं शराबों के नाम में से है? नहीं नहीं आग के नाम में से है? नहीं नहीं आज़ा में से है कोई जो जोड़े हो? नहीं।
नहीं मुतफर्रिक अस्मा की जो ये लिस्ट है इसमें तो नहीं है और बाकी में भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। नहीं तो हम क्या कर सके, इस किताब लफ्ज किताब को हम साबित नहीं कर मुज़क्कर सके कि ये मुअन्नस है, तो हमने क्या डिक्लेयर किया, मुज़क्कर ये मुज़क्कर है। ये इसका मुज़क्कर बनाने का सिंपल फार्मूला है। तो उम्मीद है ये बिल्कुल बात क्लियर हो गई, क्योंकि अगली बात जो मैं करने जा रहा हूँ अब टेस्ट है, छोटा सा टेस्ट है, 5 मिनट रह गए हमारे पास, अगर इजाजत हो तो फितने में डाल दूं आप लोगों को। जी जी सर, बिल्कुल डर। चले, अच्छा असल में मश्क के तौर पर हम ले रहे हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए, लेकिन उससे पहले हमारी माशाल्लाह एक आंटी ने बड़ी अच्छी बात की थी कि आप पहले से बता दें कि इनको कहते क्या हैं, हमारे नाम याद नहीं होते, तो मैंने साइड पे ये हाशिए में नाम लिख दिए। इसमें से आपने पहचानना होगा रफा नसब जर, मुनसरिफ अस्मा जिनकी 3 शक्लें होती हैं, गैर मुनसरिफ अस्मा जिनकी 2 शक्लें होती हैं, मबनी एक शक्ल। याद है ना आप लोगों को कि ये कौन कौन से थे। अब चूंकि मुजक्कर मुअन्नस भी आज आ गए तो अब इनकी भी पहचान करेंगे, सही है। कुछ चीज़ों की जाहिर है मजीद पहचान आएगी, जितना हमने पढ़ा हम उतनी पहचान कर लेंगे, ठीक है। पहला लफ्ज है अल्लज़ी। अल्लज़ी के बारे में मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये मबनी है मुनसरिफ है, मबनी है, वेरी गुड। और इसको हालत रफा में कैसे लिखते हैं, पर इसकी तो शक्ल होती है ना मबनी की, सॉरी, मबनी में एक ही शक्ल होगी। एक ही शक्ल होगी, तो इसको हालत रफा में भी ऐसे लिखेंगे, नसब में भी ऐसे लिखेंगे, और जर में भी ऐसे लिखेंगे। इसकी जमा भी आती है, ठीक है, अल्लज़ीना। अच्छा अल्लज़ी चलो मैं आपको थोड़ा सा इजाफा कर दूं, ये लफ्ज मुजक्कर भी है, ठीक है। और चूंकि ये इसमें मौसूला में से है इसलिए मैं अलग से बता रहा हूँ। इसकी मुअन्नस क्या होती है, अल्लती, अल्लाती ठीक है। अच्छा इसकी जमा भी आती है, अल्लाही भी कहते हैं, अल्लाती भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन वो इस्तेमाल ही नहीं है इतना, तो आमतौर पर अल्लती काफ़ी है हमारे लिए। इसका तर्जुमा क्या है वैसे, और लज़ीम वो औरत सॉरी के लिए नहीं, वो मतलब इसका इस लफ्ज का तर्जुमा क्या बनेगा, वह जो और वो वो जो, औरत दिया वो दिया जो, इन दोनों का तर्जुमा पूछ रहा हूँ, मुज़क्कर मुअन्नस बाद में। वो जो, वो जो ये पिछली बात को अगली बात से मिलाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं इसमें मौसूला जोड़ने का काम कर रहा है, वो जो, ठीक है। अच्छा अगला लफ्ज है अज़आफन। अच्छा ये इसके बारे में क्या बताएंगे, ये कौन से ये इसमें रफा में नहीं, रफा, मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ है, मबनी है, नसब ये है। मुंसरिफ है, कैसे कैसे पहचाना आपने मुनसरिफ है, सर दो दो जबर जबर है, दो जबर वेरी गुड। का दो मुनसरिफ हो ही नहीं सकता जब तक कि तनवीन ना हो, उसकी पहचान यही है कि उसमें तनवीन आएगा, तनवीन, 2 पेश 2 जबर 2 जेर। अच्छा ये तनवीन, ये जो मुनसरिफ अस्मा में इस वक्त ये रफा है, नसब है या जर है, नसब ये नसब है। हालत है नसब नसब में। मैं फिर दोहराऊंगा, जिनको मुश्किल हो रही है परेशान ना हो, प्लेलिस्ट मौजूद है, आप लोग देखेंगे, सारी बातें पिछले डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। अगले लफ्ज की तरफ जाते हैं, क्या क्या है ये जरा पढ़ेंगे, कोई पढ़ सकता है, आज ज़ौद पे बड़ी बात हुई है। मुज़ाफ़तन मुज़ाफ़तन वो अफतन। सही है। मुज़ाफ़तन। अच्छा ज़ौद का जो जैसे कहते हैं ना अदायगी, सबसे मुख्तलिफ क्या है, मुश्किल मखरज है ज़ौद। ये जो आपका मुज़ाफ़तन जबान का किनारा होता है ना, ये आपके ऊपर वाले दांतों की जड़ में जाके लगे, दोनों तरफ लग जाए तब भी ठीक है, एक तरफ लगे तब भी ठीक है, तब ये हर्फ अदा होगा, ज़ौद, ठीक है। मुज़ाफ़तन, अब इसको समझ लेते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी में पढ़ रहा है, हमें मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ है। मुंसरिफ मुनसरिफ अच्छा मुनसरिफ कैसे पहचाना, तनवीन, दो और जबर दो का हालत कौन सी है, दो रफ़ा नसब है, जा रहा है, नसब हालत नसब नसब है, तो दो इसके जबर बाद अलिफ क्यों नहीं आया, ये तय की वजह से। गोलता, एक एक्सेप्शन हमने पढ़ा था, 2 एक्सेप्शंस थे ना, गोलता के बाद जो है ना अलिफ का इजाफा नहीं करते। अब ये भी बताएं कि ये लफ्ज मुज़क्कर है कि मुअन्नस, मोहनस मोहनस कैसे मुअन्नस पता है ये, चला, गोलता की वजह से। अलामत मिल गई हमको गोलता की वजह से, माशाल्लाह। अन्नार, ये मुअन्नस है। मुअन्नस मुअन्नस वैसे वैसे ये नारुन है ना, नारुन है, अलिफ लाम की वजह से यहाँ पर अन्नार हो गया, तो इसको गैर मुनसरिफ शुमार मत कीजिएगा। ये मुनसरिफ का जो है जब आता है ना, तो अलिफ लाम दाखिल होता है तो एक हरकत गिर जाती है इसकी, तो उससे निकाल लेते हैं। हालत कौन सी है इसकी, जड़ नहीं, नहीं सॉरी, ये आएगा, आपने दो बताया ना कि एक जबर हटाई है तो ये आएगा मुंसरिफ में।
मुंसरिफ में आ रहा है, लेकिन हालत क्या है इसकी? नसब में है ना, जड़ आएगा, सॉरी जर हाँ नसब नसब में है, आएगा। क्योंकि दो जबर के बाद नसब अलिफ है। आता है, वो दो जबर के बाद आता है ना। जी अच्छा जी ये बताइए जी। मुजक्कर है या मुअन्नस? ये ये मोहनस मुअन्नस है, मुजक्कर कैसे पता अभी चला? हम पढ़ के आए हैं, पीछे पढ़ के पढ़ा आए हैं अभी। आग वाले आग के लफ्ज नाम हैं, नस के लाएंगे। अच्छा आग के नाम चले मैं इसको बदल लेता हूँ, जहीम कर देता हूँ। पर फिर भी ये मोनस होगा। फिर मोहनस रहेगा, तब मुअन्नस भी रहेगा। मोहनस आग जैसे के आग नाम के है। आग के वेरी नाम गुड। है। अच्छा मगफिरतिन, सर ये है है ये ये भी गैर मोहनस मुसर्रफ है मुअन्नस और को मोहनस पहचान में हालत आ- जर है कौन से जर में? है। मुंसरिफ में, हालत मुंसरिफ में, गैर मुंसरिफ में? मुनसरिफ ये क्या था? मुंसरिफ में हालत जर में अच्छा हालत इसके मुंसरिफ हालत रफा क्या होगी? मगफिरतन रफा मगफिरतुन दो पेश आएंगे। मगफिरतुन दो पे रहेंगे। मगफिरतन नसब में क्या होगा? मगफिरतन मगफिरतन अलिफ की ये जगह अलिफ लगाएंगे? रफा में आएगा, होगी ये रफा में आएगा। रफा दो जबर तन, मगफिरतुन रफा, रफा मगफिरतन रफा में आएगा। नसब, फिरते मगफिरतिन जर। ठीक है क्या मैंने ठीक बताया? जी हाँ, टूटे फूटे अल्फाज बीच में आए, लेकिन मैं समझ गया। तुन और तिन में पकड़ लिया, दरमियान वाला रह गया। ठीक है, सही बताया आपने। जन्नतिन जर है मुअन्नस से जर है, नसब मुअन्नस है। जर है मुअन्नस है और मुनसरिफ है और हालत जर है। जर है। देखा आपकी स्पीड बढ़ गई माशाल्लाह, पहचान की ना, तो यही चाहिए। फाहिशतन ये सब हालत जर मुनसरिफ रफा है और ना, नसब। हालत रफा नसब नहीं है, नसब में है। नसब मुंसरिफ है ये। मुंसरिफ पहचाना तनवीन की वजह से, हाँ दो जी जबर हैं तो नसब में है। और मुजक्कर है कि मुअन्नस है, कैसे पहचाना? तास बोलता तास हाँ, बोलता वो जैसे ठीक है, ये आ गया एक मुश्किल लफ्ज, उलाइका। ये मबनी है। मबनी है, वेरी गुड। अच्छा ये भी जो है मुजक्कर में, बल्कि ये जमा में जो है ना, दोनों में आ जाता है। ठीक है, उलाइका ये हम पढ़ेंगे, आगे चल के हम पढ़ेंगे, इसको छोड़ देते हैं। जज़ाउन ये है ये जैसे इस पे पढ़ा ये है, ये मुअन्नस में है। जबर भी मुनसरिफ है। है और और हालत रफा में है। अच्छा ये मुअन्नस में मुनसरिफ नहीं मुंसरिफ। मुनसरिफ ना हमजा पे खत्म हो रहा है। हाँ अच्छा ये तो जबरदस्त फिर है, ये आप लोगों ने सर्च करना है कि ये लफ्ज, मैं अभी नहीं बता रहा, ये लफ्ज जो है दो पेश के साथ खत्म हो रहा है, इसको आपने तलाश करना है कि ये मुजक्कर है कि मुअन्नस। बाकी तो आप लोगों ने सही बताया, मुंसरिफ है। और हालत कौन सी है? हालत रफा में। रफा में। ठीक है ना, मुअन्नस है कि मुजक्कर, ये तलाश करके आइएगा, मुझे कल अगली दफा बताइएगा। मुजक्कर है ये। चले ठीक है, आपका आपका वोट आ जन्नत गया। जन्नतुन हालत मुअन्नस रफा है। और मुनसरिफ है हाँ और मेरा ख्याल है मुअन्नस भी है। ख्याल आपका ठीक है, चूंकि ये जमा में, जमा हम अगली क्लास में शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह वहां समझेंगे मुअन्नस में है। सुनन हालत रफा और हालत रफा मुनसरिफ और इसका मुझे मुनसरिफ ना जड़ में नहीं है। नहीं नहीं, जर में दो से शायद मुजक्कर है। दो पेश है। मुजक्कर है अच्छा मैं ये बता दूं, रफा जो है दो पेश होते हैं, नसब की अलामत दो जबर होते हैं, और जर की अलामत दो जेर होते हैं पहली शक्ल में। आगे चल के इनकी शक्लें तब्दील होती हैं। इस वक्त जो पहली शक्ल आ रही है तो उसकी पहचान दो पेश रफा है। ठीक है, हाजा ये मबनी है। मबनी है। मबनी है। नहीं ठीक है, और उसकी बाकी शक्लें क्या होंगी? मुजक्कर होगा। मुजक्कर है बाकी शक्लें रफा, रफा नसब जर इसकी तीनों शक्लें एक ही होती हैं। एक ही शक्ल होती है। हाँ जी एक ही शक्ल बयानुन, में होता है। बयानुन। अच्छा ये वो ये अल्फाज है, रफा कोशिश कर रहा हूँ जो हम पढ़ के आए हैं ना, ये उन्हीं में से बता रहा हूँ। मुनसरिफ है और उसमें है ये रफा है। हालत रफा में। रफा है, रफा है, ठीक है, हुदन नसब है। ये मुनसरिफ में है और रफा में है और नसब रफा कैसे मबनी में है। मबनी कहाँ से आ गई? मबनी मबनी नहीं है, नसब में है। दो जबर दो से दो पेश मुनसरिफ नसब की निशानी है, मुनसरिफ और मुनसरिफ हालत नसब में है। नसब है, नसब। चूंकि यहाँ का इजाफा यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पर अलिफ की जरूरत नहीं आई। देखिए एक्सेप्शन आ गया। ठीक है, अच्छा ये मुजक्कर है कि मुअन्नस? होता है मुजक्कर आज पढ़कर आए हैं, फिर समझ मुजक्कर है सर, मुजक्कर है मुजक्कर सर। ही कर लेंगे। ठीक है, मौइज़तुन मुअन्नस है सर, मुअन्नस। मुअन्नस है। मुअन्नस है। मुजक्कर है और और मुनसरिफ रफा है और मुजक्कर। वेरी गुड माशाल्लाह। करहुन
हालत ये है मुनफरिद रफ़ा और हालत रफ़ा मुनसरिफ और मुज़क्कर है शायद। मुज़क्कर। जी शायद नहीं, यकीनन मुज़क्कर ही है। तिल का मबनी है सर, मबनी है सर। आपकी प्रैक्टिस मबनी पे अच्छी हो गई है माशाल्लाह। तिल का मबनी है और तिल का मुन्नस के लिए आता है। सही है, मुअन्नस के लिए आता है। अच्छा, कुछ चीजें आप लोगों को ज़ाहिर मालूम है, ये हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये प्रैक्टिस मैंने जो करवाई है, क्यों करवाई है आज? घर जाके भूल गए? बहुत अच्छा किया सर, बहुत अच्छा लगा। नहीं, मैंने करवाई क्यों है? ताकि आप मुज़क्कर घर जाके भूल जाए। याद रखने के लिए, याद रखने के लिए। हाँ, अब इसको मुज़क्कर आप लोग मुअन्नस कैसे जारी रखेंगे? कुरान पढ़ते हुए। मुज़क्कर मुअन्नस प्रैक्टिस। अब ये मश्क जो है आप कुरान पढ़ते हुए जारी रखेंगे कि जब कोई लफ्ज आए उससे पूछना है भाई आप कौन से इसमें फॉल करते हो, आप आपके एराब क्या है, आपका जिन्स क्या है, आप इस्म हो, फेल हो, हर्फ हो, क्या हो, ये सारी चीजें टटोलनी है। हो सके तो मार्क करके नोट करके रख लें आइंदा, ताकि पहचान हो जाए। एक दफा करना पड़ेगा ना, आइंदा के लिए आपके वो इंशाल्लाह लिस्ट में वो शामिल होगा। अच्छा, एक लफ्ज जज़ाकल्लाह पढ़ते खैर। हैं, बहुत शुक्रिया। एक लफ्ज पढ़ते हैं, वो एक नहीं होता, उस जैसे मिलते जुलते सारे अल्फाज उसमें खुद आ जाते हैं। ऐसे ही है ना? जी जी। तो बस ये प्रैक्टिस जारी रखेंगे इंशाल्लाह, और दुआओं में हमें याद रखेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी फायदा होगा और हमें भी अजर मिलता रहेगा, हम सबको अजर मिलेगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। कोई सवाल? सर सुनन उनका माना क्या है सर? हाँ, वैसे सुन्नत सुनन ये हम सुनते आ रहे हैं, तरीका, रास्ता। शुक्रिया सर। सर मैं एक अच्छा बात अली और भाई, कह रही थी, ये रफा नसब और जड़ जो है, क्योंकि हम बचपन से ही जबर जेर पेश पढ़ते हैं, तो इसको हम इस तरतीब से नहीं दे सकते कि हम इसको फिर कंफ्यूज ना हो। क्या कह रहे हैं, क्या कह रही हैं? सॉरी, मैं जबर जेर हम पेश। दो जबर दो पेश, दो जबर दो जेर दो पेश, हम ऐसे पढ़ते आए हैं ना। तो हाँ इसको अगर हम रफा नसब जड़ को हम अगर रफा को आगे कर दें, दो जबर दो पेश दो जबर दो जेर दो पेश, हम्म, वो जो हमें बचपन से याद है ना, तो वो फिर हम कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि मैं इसमें नहीं कंफ्यूज हो रही थी। अभी हो रही है ना, आगे चल के और हो जाएंगी अगर आपने ये कर दिया तो। क्यों? क्योंकि अभी तो हम पढ़ रहे हैं एराब की जो है ना हालत, हमने पढ़ ली बुनियादी, फिर हम पढ़ रहे हैं जिन्स, फिर हम पढ़ेंगे जमा, फिर हम सबको इकट्ठा करेंगे ना। जब ये अच्छा जमा में आते हैं ना, तो ये दो पेश वगैरह नहीं रहते। अच्छा ठीक। जैसे मुस्लिमून एक लफ्ज है ना, वाव नून जो आखिर में आ रहा है, या मुस्लिमीन आ रहा है, तो ये क्या है? हालत रफा में, नसब में, जर में? मुस्लिमून क्या है? मुस्लिम हालत रफा में है। अच्छा, मुस्लिमीन क्या है? हालत नसब में अब नसब नसब में की भी वो है, जर अलामत तो में भी नहीं है। नजर आ रही ना, जबर नसब और जर दोनों में आता है, उसमें कैसे पहचानेंगे कि ये इसका? हाँ, तो आगे चल के आपको पूरे चार्ट जब सामने आएगा, आपको पता चलेगा, अच्छा ये पहचान हो गई, तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक होगा। आप साउंड को पकड़े, जज़ाकल्लाह। साउंड को पकड़ना है, असल चीज क्या? उन, अन, इन। उन रफा है, अन नसब है, इन जर है। ठीक हो गया। इसी तरह आगे चल के हम साउंड बताएंगे। ऊना ठीक। रफा है, ईना और आईने जो है नसब में आता है, सॉरी मुसन्ना में भी आता है आईना, और ईना, ये दोनों आते हैं ना। आईनी, सॉरी, आईनी और ईना, ये दो साउंड मजीद आएंगे इंशाल्लाह। तो आगे चलेंगे, थोड़ा सा इंतजार करें, आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक एक और ठीक है। सवाल भी आया जज़ाकल्लाह। था, सरफराज भाई की आवाज थी। जी मेरे मेरा एक सवाल था अली भाई कि यहाँ पे जैसे जो पहला ही जो आयत शुरू हो रही है यहाँ पे कद खलत जो हम कह रहे हैं हाँ कि हाँ वमा मोहम्मद रसूल ही के बाद कद खलत मिन कबल ही, तो इसमें कद खलत से जो मुराद यहाँ पे जो है उसमें से जितने भी पहले जो रसूल आए उनसे मुराद है कि जो गुजर चुके हैं, मतलब जिनका इंतकाल हो चुका है, वो है। जी जी सरफराज, ये जो खलत का लफ्ज है, इसका तर्जुमा हम समझ चुके हैं किससे मुराद। वैसे जो बामावरा तर्जुमा हमने समझा था, वो क्या था? गुजर चुके। गुजर चुके हैं। लेकिन इसका उर्दू से करीब करेंगे तो क्या लफ्ज निकल रहा है इसमें से? जैसे हम खाली कहते हैं कि उनके वालिद साहब गुजर चुके हैं, तो इससे मुराद तो यही लेते हैं ना हम कि उनका मतलब ये दुनिया में अब नहीं रहे, इस तरह से मानों में आता है ना। हम लफ्ज कहते हैं ना खाली या खला, ये वही है, ये मोनस में। अच्छा। तो ये चूंकि रसुल आगे आ रहा है ना, तो ये मोनस का सीगा इस्तेमाल हुआ। इसका मतलब ये होगा कि जो दुनिया को खाली कर गए, यानी दुनिया से चले जा चुके, नहीं है। कद खलत मिन कबली ही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो थे वो चले गए, उनके लिए लफ्ज आया। वो अब कौन थे? वो रसूलों में से थे, ये कहा जा रहा है। इसमें कोई एक्सेप्शन तो नहीं बनता कि सारे नहीं, रसूल, इसका मतलब है? सारे सारे सारे, मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ, सारे बस सर वो इशारा आप अभी नहीं डिस्कस करते हुए थे। सारे ही शुमार होते हैं इसमें।
मतलब अल्लाह ताला एक सिंपल स्टेटमेंट दे रहे हैं यहाँ पर। बात अगर दूसरे पैरा में दी जाए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, बल्कि एक वाक्य है, अगर सलमान भाई इजाजत दें मैं मुख्तसर ही बता दूं, 11:15 हो गए। जी एक सर। वाक्य है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपको पता है कितने जज्बाती भी थे और बहुत सख्त भी थे, लेकिन दीन के मामले में मतलब उनकी सादगी कमाल की थी जब इन्होंने इस्लाम को कबूल किया। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर फैली कि उनका इंतकाल हो गया हकीकत में वफात के बाद, तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु तक खबर पहुंची, लोग जमा थे, लोग ये कह रहे थे कि वफात पा गए। तो एक शख्स का गला पकड़ के उन्होंने पूछा कि तुम्हारी मतलब बदुआ के तौर पर तो ये बात कही जा सकती है, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में कही कि तुम्हारी माँ का बेटा ना रहे, यानी कि तुम मर जाओ मतलब इस तरह तुम्हारी माँ का बेटा ना रहे, मैं जबान काट दूंगा जिसने ये कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर गए। तो हजरत अबू बकर ने यही आयतें पढ़ के उनको सुनाई थी कि उनके गुजर और जाने आपने के बाद। किताब और रहीकुल मखतूम पढ़ी हो ना, तो जो वाकया भी आप बता रहे हैं उसमें बहुत खूबसूरत अंदाज में जी वहां बिल्कुल पर बिल्कुल। इसका पूरा वाकया बयान किया हुआ है कि और जिस वक्त इनके हजरत अबू बकर सदीक ने हजरत उमर को ये तमाम सिचुएशन बताई और कहा कि तो वो पढ़ने वाली बातें हैं वहां पर वैसे। जी वो यही आयत उन्होंने पढ़ के सुनाई कि क्या जी तुम फिर जाओगे, सुन लो। बल्कि एक और आयत है, सुन लो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल थे, वो चले गए और अल्लाह है, अल्लाह बाकी है। अल्लाह है मतलब इसका मतलब क्या, दीन खत्म नहीं हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम लोगों को समझ अता फरमाए। मजीद कोई सवाल? मैं सर Sir, एक what बात is the और exact meaning of Allah, sir? अल्लाह थी Yeah. वो जो Jazakallah. वो जो Jazak. फमोनस फेमिनिन। मैं एक बात बस बीच में कहना चाह रहा था। माशाल्लाह पहले तो अली भाई आपको मुबारक हो माशाल्लाह, जिस अंदाज में आप ये ग्रामर का भी कोर्स लेकर चल रहे हैं। तो माशाल्लाह आप देखेंगे जो स्टूडेंट्स थे तकरीबन इतने ही स्टूडेंट 25 के करीब थे और अभी भी 21-22 जो है वो मौजूद हैं। तो माशाल्लाह लोगों का शौक और ज़ौक जो है वो ना, क्योंकि मेरा लाइफ का तजर्बा ये है कि अक्सर वो बेशतर लोग जो हैं वो ग्रामर से भागते हैं। तो माशाल्लाह लोग इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपका तरीका भी बहुत आसान फ़हम है और माशाल्लाह लोग जो हैं इसको बहुत बेहतर अंदाज में समझ रहे हैं। और दूसरी एक चीज़ बस आप वैसे ये काम करते भी हैं, ऑलरेडी मैंने नोट किया है कि माशाल्लाह आप काफ़ी सारे वर्ड्स के साथ इंग्लिश जो है वो मेंशन करते हैं। आजकल हमारी जो यंग जनरेशन है उनको सबसे बड़ा अलमिया ये है कि उनको उर्दू सही नहीं आती। मेरे इवन अपने बच्चे जो हैं वो उर्दू मतलब सही तरह नहीं पढ़ पाते, क्योंकि उसकी वजह ये है कि बहुत अरसा वो उनका तमाम स्कूलिंग जो है वो दुबई में हुई थी। वहाँ पे बाहर के ममालिक में ज़्यादातर जो है वो उर्दू तो होती ही नहीं है, जो हमने उनको शुरू में उर्दू पढ़ाई वो खुद पढ़ाई थी। तो अब यहाँ पे पाकिस्तान में आके पढ़ी, लेकिन उनकी अभी भी उर्दू जो है वो उस तरह से नहीं है। क्योंकि मैं अभी भी बात को थंबनेल बना रहा होता हूँ, तो बेटी से जब पूछता हूँ तो वो उसको मतलब वो उर्दू की तरफ नज़र ही नहीं डालती ना, क्योंकि उसको उसमें हर्डल महसूस होती है। तो खैर मशवरा ये देना चाह रहा था कि आप जो अल्फाज हमारे मतलब इंग्लिश ग्रामर के उसके इक्विवेलेंट हों, अगर अपनी जब स्लाइड्स बनाया करें उसमें एडअप कर दिया करें, तो ऐसे लोगों के लिए जो है वो बहुत आसानी हो जाएगी। तो जस्ट एक सजेशन थी, बाकी आप इसको क्लोज कर लें जो आपने बात करनी है। जी बहुत शुक्रिया। वैसे मैं कोशिश किया तो करता हूँ जहाँ पे वाकई मुझे मुश्किल लग रहा होता है तो मैं इंग्लिश के वर्ड ले आता हूँ। मेरी भी मजबूरी होती है क्योंकि मैं उर्दू में उसको मजीद समझा नहीं सकता, लोग उसको इंग्लिश में ज़्यादा आसानी से पिक कर लेते हैं, तो वो मैं ले आता हूँ। जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने लिखा था, अब उर्दू में बिल्कुल क्या कहते हैं मुझे नहीं पता तो मैंने कहा इंग्लिश वाला वर्ड ही उठा लो। अच्छा, मैंने जहाँ से सीखा वहाँ पे भी यही है, सारा पैटर्न वही है, तो मुझे भी लगा कि मेरे लिए आसान है। और बाकी रही बात जबान, कोई मसला नहीं है, असल चीज़ है किसी भी जबान में समझ में आए। अच्छा, उर्दू भी एक बहुत मुश्किल उर्दू हमारे यहाँ जो ग्रामर पढ़ाई जाती है, उसको आप अगर पढ़ेंगे ना तो आप बोलेंगे पहले मुझे वो जबान सीखनी पड़ेगी, तो हम वो भी इस्तेमाल ना करें तो अच्छा है। लोगों को बात आम फहम हो तब जाके बात समझ में आती है, और ये कोशिश करूंगा जितना आसान कर सकूं इंशाल्लाह। सर इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम अज्जाए कलाम कह सकते हैं? अज्जाए तरकीबी गालिबन कहते हैं, कुछ इस तरह कहते हैं अज्जाए कलाम मुझे लगता है हो सकता है। अच्छा चलिए, हो सकता है। अब देखिए ना, ये अज्जाए कलाम हम लोगों के लिए एक अजनबी वर्ड हो गया ये हाल है, लेकिन जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कह दिया समझ गए। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, अब मैं कहूंगा मारूफ और मजहूल मुश्किल है, तो जहाँ पे आसान वर्ड यूज कर सकते हैं हम ले आएंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह बस अब मैं इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर ये प्लेलिस्ट दोबारा भेज दूंगा, और आप तमाम लोग जो हैं वो उससे जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उठाएंगे, और तो बाकी लोगों तक भी इस पैगाम को पहुंचाने में आप लोग हमारे राइट हैंड बने। क्योंकि ये अब हमें आप ये आयात अब जो हम खास तौर पे कुरान पाक पढ़ रहे हैं, तो इस वक्त अल्लाह ताला ने हमको मतलब उम्मत खैर कहा है, और हमारे कंधों पर अब ये जिम्मेदारी है कि ये पैगाम हमने आगे लोगों तक पहुंचाना है। और अगर आज इस वक्त जितनी बुराई माशरे में आ चुकी है, तो उस बुराई को हम वाहिद ये कुरान पाक ही है जिसकी मदद से हम लोगों को वापस यूँ समझ लें कि दोज़ख के गड्ढे से बचा सकते हैं। तो वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप तमाम लोगों को मेरा सलाम, इंशाल्लाह अगली क्लास में भी मुलाकात होती है। जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम साइकोलॉजिकली वालेकुम। जी वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। ऐसा नहीं है, माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा अली भी पढ़ा रहे हैं ना कि मुझे तो बहुत मजा आ रहा। अभी मैं उन्हीं का लेसन याद कर रही थी, और वो इतना मुश्किल भी कोई नहीं है। 300 लफ्ज उन्होंने बताए हैं कि जिनको हम ढूंढना है।
تو اس میں کیا مشکل ہے؟ جی بات تو بالکل آپ کی صحیح ہے. ماشاءاللہ یہ آسان آپ تو کا بہت ہے. ایک ہی فیڈ بیک کافی ہے بھاری ہے سب پہ. آپ نے بنیادی بات کر لی. ہاں بس یہی 3 لفظ پکڑنے ہیں ہمیں، بس اور کیا ڈھونڈنا سمپل. ہے. ماذا جس کو آپ نے بولا ہے. جی جی. جی. اور یہ 95% جو ہے نا آپ کو ملیں گے آرام سے 3 حروف میں، بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں 99% ہے. ہاں میں نے نا اصل میں یہ پیپر دیے ہوئے نا 6 پاروں کے، تو ہم اس میں بولتے تھے روٹس ورڈز. ہمارے اس پارے کے پیچھے نا وہ پورے روٹس ورڈ لکھے ہوتے تھے، ہم نے اس میں سے ڈھونڈے تھے، ہمارا پیپر میں بھی آتا تھا یہ. تو مجھے تو خیر مشکل نہیں لگا اس میں کچھ بھی، تو ماشاء لیکن ہو سکتا ہے جو لوگ ہیں ان کے لیے مشکل ہوا ہو. تو میں نے ابھی پھر انشاءاللہ قرآن پاک دوبارہ سٹارٹ کرنا ہے، کیونکہ میرا بیچ میں گیپ آ گیا تھا، تو اب اس لیے میں نے اس کو بھی جوائن کیا ہوا ہے کہ میں بہت اچھے پیپر دوں اب انشاءاللہ اللہ کے لیے. انشاءاللہ اللہ کامیاب کرے. بس یہ جزاک کہ اللہ خیر. آپ نے جو پڑھنا ہے نا یہاں پہ، جیسے سلمان بھائی کی کلاس سے الفاظ کی پہچان آپ کو ہو رہی ہے، جملے پتہ چل رہے ہیں، آیات کا مفہوم پتہ چل رہا ہے، گرامر کے حوالے سے جو پتہ چل رہا ہے. جب آپ قرآن پڑھیں تو ان کو امپلیمنٹیشن کے ساتھ پڑھیں، مطلب یہ چیزیں ہو رہی ہیں کیسے ہوئی، یہ ہے کیا، لفظ کی پہچان نکالنے کی کوشش کریں. جی 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 میں نے ماشاءاللہ 6 پاروں کا پیپر دیا ہوا پہلے، ماشاء اور اللہ میں نے کسی پیپر میں بھی نا 80 سے لو مارکس نہیں لیے ماشاءاللہ. 70-80% میرے مارکس ہوتے تھے ماشاءاللہ. تو اب میرا کوشش ہے کہ میں انشاءاللہ 100% مارکس لوں. ایک اور کام انشاءاللہ. کریں، 100+ ہو جائے گا، جی جی. پڑھانا شروع کر دیں. اچھا. میں سیریس بات کر رہا ہوں، یہ تحقیق ہے. یہ جو ہے نا پڑھنے پڑھانے کے لیے ایک تحقیق ہے. پرسنٹیج میں اگر میں غلطی نہ کروں کہ ہم جب کوئی چیز پڑھتے ہیں نا، صفحہ پلٹتے ہیں تو ہمیں 10% یاد رہتا ہے. اچھا کوئی البتہ چیز جی آپ بات پوری آپ نے کریں. کوئی چیز اگر ہم آپ نے لکھتے ہیں نا، دوسری چیز اگر ہم کوئی چیز لکھتے ہیں تو وہ 20 سے 30% یاد رہتا ہے اگلے صفحے تک جانے پر. اگر ہم کوئی چیز سنتے ہیں، یہ تیسرا سورس ہوتا ہے ہمارا، سننا یا دیکھنا، تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں تقریباً 40% تک 50% تک یاد رہ جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی ہم کوئی چیز پڑھاتے ہیں تو یہ 50+ ہو جاتا ہے یاد رہنا. آپ نے یہ وہ بات کی ہے جو میں میٹرک کے بچوں کو کہتی ہوں کہ تم اپنے اسٹوڈنٹ کو نا اپنے کلاس والوں کو پڑھاؤ، جو بالکل خود سیکھا ہے وہ اس کو دکھاؤ، تو تمہارا بہت اچھے مارکس آئیں گے. تو وہ بالکل ماشاءاللہ بچے ایسے کرتے ہیں تو بڑے اچھے. اب آپ نے مجھے کہا میں بھی انشاءاللہ اس پہ کام کروں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.